जय गुरु समस्त मोर आंतरिक जय गुरु जय गुरु जय गुरु रासाई जय गुरु जय गुरु रमाकांत जय गुरु मिश्रा जय गुरु समस्त मोर आंतरिक जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दुलाल दा जय गुरु मामन जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु समस्त मोर आंतरिक जय गुरु आज्ञा वर्तमान प्रश्न उत्तर कार्यक्रम समय होईछि आपण माने प्रश्न पचारंतु हम सहित उपस्थित रहिछन्ति हम सहित उपस्थित रहिछन्ति श्री रमाकांत मिश्र दादा एसपीआर सत्संग भुवन ढेंकानाल हम सहित उपस्थित रहिछन्ति पंडित विजय कुमार आचार्य दादा एसपीआर सत्संग केंद्रापड़ा आपण माने प्रश्न पचारंतु नंदुलाल दादा किछि समय छाडी के आछुछन्ति आपण प्रश्न पचारंतु आपण पचारंतु नंदुलाल दादा आछुछन्ति आ किछि समय छाडी के आछुछन्ति जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु सब गुरु भाई मां मान के मध्य जय गुरु हाँ प्रश्न पचारंतु आज्ञा जय गुरु आपण मन समस्त मोर आंतरिक जय गुरु सुभाषरी जय गुरु सब भाई मान गंतरे जय गुरु हेलो हाँ नलिन मां प्रश्न पचारंतु जय गुरु जय गुरु माता दादा नांती भाई नंदलाल नांती हाँ से आसीओ टिके रेस्ट ने से जाई के टिके फ्रेश हो आछो आपण ने प्रश्न पचारंतु हमर तो दुई जण अछंती जज दादा आज्ञा ठीक अछि हमर दादा रो मानदा भी दादा जेले कहबे दादा हमर प्रश्न मोटी एटा आलोचना रखबे जे जते अनुरागी तार जो से सेते अनुभवी तार परनिंदा और परचर्चा सेते शिथिल एटा टिके डिस्कशन करिवे हाँ एटा हाँ ठीक अछि वर्तमान में अनुरोध करूछि श्री रमाकांत मिश्र दादा एसपीआर सत्संग भुवन ढेंकानाल दादा जय गुरु दादा प्रश्न उत्तर दियंतु तो रमाकांत मिश्र हेलो जय गुरु प्रश्न आसिले आपन को नलिन मा प्रश्न पचारछन उत्तर दियंतु जय गुरु कौन मु सुनिनि मुटका जन कथा पे करतले जय गुरु दादा दादा जे जते अनुभवी से सते जे जते अनुरागी से सते अनुभवी और तार परनिंदा परचर्चा सेते शिथिल एटा टिके डिस्कशन करते दादा हां अनुराग इष्टंक प्रति हो बा जेकोसी कार्य प्रति बा जेकोसी व्यक्ति प्रति आपन स्वामी प्रति धर अनुराग आसे आपन स्वामी चिंताटा केवल मुंड रहला अन्य कहार चिंता सब प्रति मुख्यतः स्वामी चिंताटा मैक्सिमम समय रहइबो बा इष्टंक प्रति आसले ताले मैक्सिमम समयटा हमर इष्ट चिंताटा मुंड रहला तेणु अनुरागटा तांकरी रंगरे रंगीन होइबा तांकरी कथा भाबिबा तांकरी कथा कहबा तांकरी काम करबा तांकरी निसारे चलबा एवं तांका प्रति जो सक्रिय अनुराग मन सक्रिय भल पाइबा ता भितरे सक्रिय भल पाइबाटा रहे सेतबेले मन इतस्त होची दिनाड़ को होची बाटी दादारा कुचिंता मुरे पहुची अनना चिंता मुरे पहुची सेतबेले पसी परिबा जदि मनुष्य ए सक्रिय अनुराग जदि नथाय प्रति बा कोनसी व्यक्ति प्रति बा कोनसी कार्य प्रति धर चाकरी माने हम चाकरी करछे कि कोनसी लागि रहछे सेतबेले अन्य किता मुरे पसी बना एते सक्रिय अनुराग नथाय आए सेतबेले दुश्चिंता कुचिंता का मुरे पसिबो एवं पसिला माने सेडा भीतर हम वृत्ति प्रकृति भीतर हम आसीबो दोले परनिंदा परचर्चा पर भावना एला सब तो तारी भीतर जो अनुभव माने हेई उठिबा ताको अनुसरण करी हेई उठिले हम भीतर सक्रिय अनुराग भीतर देखि हमर अनुभव आसीबो जे हम तांकर कथा आनंद करबा ठीक नै परचर्चा करबा ठीक नै बर कथा भाई बिंदु अन्य कथा गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रखिया चलिबा ए भावनाटा सब आसीबो ए परि हम हेई उठिबा प्रश्न आदि करबा कोन कोन मुता भितरे इतरे आदि कोन प्रश्न करबो करन जय गुरु दादा नलिन मा बुझी परले आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद दादा जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद मां नेक्स्ट क्वेश्चन के बचारे कुन्नीमणि देवी पुरी मां जय गुरु प्रश्न पचारंतु
कुन्नीमणि देवी हम ऑडियो ऑन प्रश्न पचारे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रद्युम्न किशोर पंडा। शिवासाई जय गुरु। जय गुरु। ऑनलाइन उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ मान जय गुरु। मु सत्संग ठाकुरवाड़ी पुरी रु कहूँ पुरी रे पूजा कर मोर प्रश्न हूँ बहुत सुंदर भाव में नंद दुलाल भाई आलोचना करते जादन माध्यम आ नलिन भाई बहुत सुंदर प्रश्न कर प्रश्न हूँ कुष्ठारटना और परनिंदा ये जो शब्द दीरा समान जदि जदि समान दयाकर टिके विषय आलोचना रखिए। विषय तो परनिंदा अच्छी कि कुष्ठारटना टिके ये रोचे। पंडित विजय कुमार आचार्य। जय गुरु समस्त को जय गुरु। कुच्छा माने कुच्छित व्यवहार गुण चरित्र इत्यादि जने लोकर खराब व्यवहार गुण आचरण इत्यादि को आम प्रचारित करवा से अमुक लोकटा या कर कथबार्ता तार शालीनता ना खाइबा जो खाऊ एमती जहाँ किसी हो जो लोकर खराब कुच्छित आचार रु आसे कुच्छा तार खराब आचरण गुड़िक जदि आमे चारिआडे प्रचारित प्रसारित करवा तार कुच्छा रटना। पर निंदा यहीटा ये स्वतंत्र कहीं यहीटा आमर भावधारा उपर निर्भर करे। पर निंदाटा जन लोकर व्यवहार खराब लोक हजार हजार लोक देखुं से संप्रसारित करने कथा नुहे तथापि संप्रसारण कर वास्तवता अच्छी किंतु पर निंदा भितर अनेक अवास्तव कथा थाए आम मन मुताबक सेटा पसंद योग्य बा नापसंद आमको स्वाइलानी जड़े भल खाया पीया कर से लोकटा आर्थिक चोरी कर भल कि खाऊला एथर पैसा पत्र ना प्राय एमती अर्डिनारी करदे कि ना से लोक भाई कंजूसटा से लोक देवाक भल पाए ना तेणु गोटा व्यवस्था करदे खाइबा एमती अनेक कथा अच्छी विभिन्न दिगुरु गोटे कोटे झील बो पाखे गोटे लोक ठियाला लोक कहले एमती ठाकुर समय ठाकुर जी सांत्वना दी सेवा कर लोक जड़े शुणिक कहला गोटे स्त्री लोक मैंने सी ठाकुर कारबार होती ये कौन भगवान अमुक ढमुक एमती खराब कथा कही दृष्टि गणना चिंताधारा भितर से कौन करेंगे जहाँ बुझे से ही कहे ये हूँ निंदुक गोष्ठी काम ताठर सुपरियर हूँ कुच्छा रटना ये सुपरियर माने माने एतटा माने माने निंदुक नुहति किंतु नकई रही पारती गोटे खराब व्यवहार किए कला से कथा सही पारती तेणु कौ कही दिखती यहाँ कुच्छा रटना पर कुच्छित व्यवहार को प्रचार प्रसार करवा कुच्छा रटना पर को आमे माने सही न पारिबा आम बोध चेतना भितर आमे जहाँ अनुभव करू ताहाको कहवा या द्वारा यहाँ हूँ पर निंदा तेणु पर निंदा कुछ रटना एक प्रकार धारा धाराटा गोटाए किंतु माने शाखा दीटा निंदार निंदार दीटा शाखा गोटे कुछ रटना गोटे हूँ आम पर निंदा आमको स्वाईनी आम निंदा कर बसु आमर प्रकृतिगत यहाँ निंदुक लोकर लक्षण कुच्छा रटनाटा यहाँ सामयिक बेले बेले देखा जाए सही पारे ना से लोक कही दिए यार कमती अच्छी किंतु यार पूर्ण भाव अच्छी निंदारे निंदुक निजे क्षतिग्रस्त है आ कुच्छा रटना से देखला लोकटा अनेक लोक कहती ना अनेक लोक आमको कहते से गुरु भाई दीक्षा दी ठाकुर करमती करमतिया कथाटा ये जो कथाटा जनकर आचरणटा जमी हवा कथा ता नई लोक मैंने जेकोसी लोक आमको आंगुठी देखेबे तेणु आम मैंने से तेणु से आमको लोक कहले
ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କୁଛା ରଟନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ପରର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ପରନିନ୍ଦା ଟା ଦବିଯିବ? ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ପରର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ଦବି ଯାଇ ପାରିବ କି? ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କଣ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବେ। କିଏ କହିବେ? ଦାଦା କହିବେ? ବିଜୟ ଦା ଟିକେ କହିଲେ, ନହେଲେ ଆମର ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ। କଥାଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରଶଂସା ମଣିଷ ସେତିକି ବେଳେ କରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ରଟା। ଜଣକର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନ କହି ରହିପାରୁନା। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ଭଲ ଦେଖିବାର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ, ଏ ଲୋକଟାର ସେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ତ ଅଛି, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତାପରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ଏଇଟା ବିବେକୀ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ ସତ୍ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ନିନ୍ଦୁକ ଏଇମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଖରାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଣ, ଆମର ଗୁଣ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଯିବ। ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଖରାପ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଲା ସେ ଚପା ପଡିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବ୍ଲିଶ କରିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡାକ ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା, ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିକଣ ଚାକଣ ପାଇଁ କହିବେ, କାଲି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ମୁହଁରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅନନେସେସାରୀ। ପ୍ରଶଂସାର କଥା ପଡିଛି, ଗୋଟେ କେହି କହିଲେ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ, ନା ଅମୁକ ଲୋକ ନାଇଁ, ସେ ତାକୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛ, ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଚା ପାଣି ଦେଲା, ସେ ଜୟଗୁରୁ କଲା, ଘରକୁ ଡାକିଲା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲା, କି ଯାହା କିଛି କଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶଂସା। ଆମେ ତାରି ଆଗରେ କହିବା, ଏ ଯାଉ ବଢିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଓ ଖୁବ ଚମତ୍କାର, ଅମୁକ ଏମିତି କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭଳିଆ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ କଥା ଏଟା ଅତିରିକ୍ତ କଥା। ଯାହା ବାସ୍ତବ, ଯେତିକିଟା ଆମ ହୃଦୟ କହୁଛି, ମନ ମୁହଁ ଦିଟା ଯଦି ସମାନ ରହିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ବାସ୍ତବ ପ୍ରଶଂସା। ପେଟରେ ଗୋଟାଏ, ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ, ଇଏ ଉପର ଠାଉରିଆ। ବହୁତ ଲୋକ ଉପର ଠାଉରିଆ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କିଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମର ରହିଲେ, ଭିତରର ଯୋଉ ଚାପା ନିନ୍ଦାର କଥାଟା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁପୁରୁ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆମେ ମାନେ ନିନ୍ଦୁକ, ଆମର ପ୍ରଶଂସା ମୁହଁରେ ବିଷ କୁମ୍ଭ ପୟୋ ମୁଖ, ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ବିଷ ହଳାହଳ ବିଷ ଅଛି, ମୁହଁରେ ଆମେ କ୍ରିମ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ସର ପକେଇ ଦଉଛେ କଥାରେ। ସେ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଦୋମୁହା ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଦୋମୁହା କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ, ଅନ୍ତର ବାହାର ଏ ଦିଟା ରୂପ ଆମର। ଏଇ ଯୋଡିଏ ରୂପ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଳି ତୁଳାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରଖିବ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଗୋପନ କରିବ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ କାବୁ କରିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିସ୍ଫାରିତ ହବ। ଆମେ ଏଠି ସିନା କହିଦେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରି, ବାହାରେ କହିବା କୋଉଠି କଣ କହିବା, ଏଇ ମୁଁ ତା ଆଗରେ କହିଲି ନା, ଗୋଟା ବିଗିଡିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକିରି କହିଦେଲି। ପ୍ରକୃତ ସେ ଲୋକଟା ଭାଇ ଏଇଆ, ଅତି ଛୋଟ ଲୋକ, ପଛରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ କହିଲି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଖରାପ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଖରାପ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଲୋକର ଖରାପ ଦେଖିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟାର ଅଙ୍କ, ତାର ଭୁଲ ଟାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇ ଯୋଉଠି ଆମର ହାତ ମୁଠାରେ ଯିଏ ଅଛି, ଆମ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ସେଠି ଆମେ ଏଗୁଡାକ ବିବେଚନା କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବୁଝିବା
हाँ से लोकटा खराब कर हाँ ठीक अच्छे आमको जत्न नेलानी हाँ ठीक अच्छे तथापि आम मन को बुझे आसवा दरकार एगुड़ाक कही बुलवा दरकार ना कही बुलवा द्वारा कौन हुए ना आम अन्य को निंदा कर प्रवृत्ति प्रकृति आमर बढ़ी जय गुरु बुझिपारे प्रद्युम्न भाई आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु। नेक्स्ट जो माने प्रश्न पचारे हाथ टेकंतु जो माने प्रश्न पचारे हाथ टेकंतु 9:30 बेलू को आपनकर जो माने हाथ टेकिथिबे से माने को चांस दिया जिवो जो माने प्रश्न पचारिया को चाहूचंती दया करी हाथ टेकंतु हैंड राइज करंतु बहुत धन्यवाद दादा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारंतु आपण समस्त रेज हैंड गोटे ऑप्शन अछि रेज हैंड अछि आपनकर देखंतु रेज हैंड करंतु तो माने हाथ टेकी दंतु सवाल लास्ट आगुरु घंटा आगुरु हाथ टेकी देथिबे आमे ता भीतर आमे आपण प्रश्न सारि दो समय भीतर आउ के प्रश्न पचारिए पचारंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंद दुलाल दा अछंती लाइन में दादा जय गुरु कहंतु दादा ये सत्यानुसरण गोटे बाणी कहते जिते देखियो मनीष तुमको प्रणाम करुची आ से तुमर विशेष किसी आपत्ति हेउनी मौखिक थरे थरे आपत्ति करूच सत मन विशेष किसी हेउना से ठीक जानी था अंतर चोर परी हांबड़ाई पशि प्रणाम कौन कर फिर हांबड़ाई चोर परी पशि जिते शीघ्र पार सावधान हुआ निश्चय अधपात जीव यही लाइन टा कौन बुझी बुझे देवे सब आज्ञा श्री नंद दुलाल दास दादा जय गुरु दादा कहंतु जय गुरु आज्ञा प्रणाम जी करुछि से प्रणाम ने बगा आग्रहटा आसी केते बेले जेते मो बड़ मते प्रणाम करिवार ठीक अछि मुसी जो लोक मते समस्त प्रणाम करंतु एई बोधटा आसिले तले सिटी प्रणामटा को मो खुशी लागे मते आनंद लागे ताकू प्रतिवाद करे ना आउ चाहे मते समस्त प्रणाम करंतु प्रणाम करिवा गोटे प्रकार सम्मान दबार कथा अछि बा गोटे मोर प्रतिपत्ति अछि मोर गोटे सेमती योग्य लोक मु एई बोधटा अछि मो सेबल गोटे विशिष्ट लोक मोटे प्रणम्य लोक एई बोधटा माने कोन गोटे अहंकार बोध हामबडा बोध निजु बड़ करिवार हामबडा माने निजु बड़ करिवार बोध मु निजु बड़ करूछि किंतु जेतेबेले मनकर गोटे उदाहरण दो जेतेबेले पूज्यपाद योगाचार्य शिशु पट्टनायक लोक प्रणाम कले से बहुत कष्ट अनुभव कले से कहले कहीं लोक मते प्रणाम करछि से ठाकुर मको कहले ठाकुर के तू कहीं बाबू तते प्रणाम करछन से मते प्रणाम करछि तो भीतर मु अछि मते प्रणाम करछि सेतलो से प्रणाम ग्रहण कले तेणु तांको भीतर सेही मु प्रणाम हबर योग्य मु ठाकुरकर पुओ बा मु बड़ आचार्य एई बोध नथि मनीष जो देखुची प्रणाम नेला आदर सहित प्रणाम कर प्रणाम चाहूची सी जे मत समस्त प्रणाम करंतु ता माने चोर भली माने से जानी पारु नै ता भीतर से मु बड़ हवार मु गोटे विराट लोक मु गोटे योग्य लोक मु प्रणाम्य मते लोक प्रणाम करंतु एई बोधटा पसी रही सेटा होची गोटे प्रकार अहंकार बा निजको बड़ करिवार बोध सेटा गोटे प्रकार प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स जा मनीष को बड़ प्रकृति बड़ करी तोलानी प्रकृति मनीष को से बड़ करी तोलानी बरं तार अवनीतर कारण हेलो हेलो कहंतु रंग रे बाजिला कहंतु अच्छा अच्छा तेणु एटा हूँ कथा एटा सहज सरल कथा जे मो भीतर हम बड़ा माने हम बड़ा मैं बड़ा सबसे बड़ा हूँ मो ठार के बड़ ना यही बोधटा मनुष्य भीतर आसे आसिले कौन चाहे प्रणाम बाबू जे मत समस्त प्रणाम करो किंतु प्रकृति जी तार बोध रहा दरकार जे मनुष्य जे ठाकुर ता माने कहना निज हीन भावी किंतु से अहंकार बोध चोर भीतर न फुसु से कथा रहा दरकार जेमिति आचार्य श्री पट्टनायक को हेलो 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 मो कथा सुना जाउछ आज्ञा मां बुझी पारले तो मो कथाटा हाँ दादा बुझी होची सुबह जाउची क्योंकि डिस्टर्ब जे होतला तुमको प्रणाम करले सेतिरे तुम विशेष किछि आपत्ति हो नै मौखिक थरे थरे आपत्ति करूछ हां बस लोक देखानिया
कहीं प्रणाम कर कि भीतर गोटे आनंद आसूँ मत लोक प्रणाम कर बोध का लुचिकी बसुची मो भीतर मो भीतर आनंद पाऊँ चाहूँ मत समस्त प्रणाम कर बुझीपार ना किंतु लोक देखा भाव में मुझे जे कहीं मत प्रणाम कर ठाउरिया किंतु मो आई गेट प्लेजर मुझे आनंद पाऊँ कारण मु भावुची मुझे योग्य लोक मुझे प्रणाम्य लोक मुझे बड़ हो जाइए मु प्रणाम पाइबार योग्य मो भीतर से भाव टा उठी मुझे बड़ लोक ये निजक बड़ बोध भाव जो आसी उठी से भल नुहे ठाकुर को जान से तुम ठीक ना हमड़े आपत्ति आसुना बर चोर पड़ी तुम उपर माड़ी बस चोर भाई तुमको माड़ी बसुची एवं से माड़ी बसले चोरी जहाँ चोरी कर निश्चय कर दिए तुम भीतर छुआ से जो बाकी अहंकार आसिले अन्य को जापर ना अज्ञानता आसब दुख पाइब अहंकार भीतर जहाँ जहाँ आसे से सब आस्ते आस्ते बाड़ी बस तुम जीवन चर्या प्रवृत्तिमुखी यहाँ हूँ तार साधारण कथा जहाँ मो बोध भीतर आसी कही हाँ बुझी पार्ली जे अहंकार टा से चाहूथिबे मो रेस्पेक्ट पायाकू मौखिक थर मन कर मु बड़ मते दियंतु एगुटा बुझिली तापर जे तोले देखले जेते बेले के प्रणाम करूची संगे संगे दिन तार सहित दिन तार तुमर मथा नई जाउची सेवा नेबा मन आदौ राजी नुहे बरं सेवा करबा को मन सब बेले व्यस्त रहउची आदर्शर कथा कहले प्राण रे आनंद बोध होउची तुमर भय नाही तुम मंगलर कोळे रे ही निश्चय आहुरी बेसी से पर किंतु बस बस ये तो सहज सरल भाव में बुझी होची मासे गुडा को हां दिन तारे मथा नई जाउची प्रणाम करिले दिन तारे मथा नई जाउची मु गोटे छोटिया कथा मु आप गोटे कथा कहूची मा गोटे ठाकुर रामकृष्ण परमहंसर कथा हेलो ठाकुर रामकृष्ण परमहंसर कथा कहूची मा जे गिरीश घोषंकर नाट्य एटा ठाकुरंकर बही रे अछि जे गिरीश घोष जानते विराट नाट्यकार नाटक से नाटक देखे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आसछे तो तांकर जे सेती जे थिले सहायक विजय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तमे जांके ताको अभ्यर्थना तांको टिके अभ्यर्थना कर सेतले ना मु काई तांको बाबूजी सी आसछे मो नाटक मु काई जी तो बहु बाध्य करी जाइछन कहले हां जीबी प्रणाम प्रणाम करि परिबो सेठू से कहला हो ठीक अच्छे तुम के जाओ ना तुम तुम नाटक तुम डायरेक्टर तुम एत बड़ नाट्यकार तुम नाट्यानुष्ठान तुम मेन लोक तुम जीव ना एमती बुझे बाजा पठे तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आसछंती तो गिरीश घोष से ठिया होइछंती जाउछंती ठाकुर गिरीश घोष पहुंचवा क्षणी ठाकुर रामकृष्ण तुम प्रणाम करे आरंभ सेठू गिरीश घोष ऑटोमेटिकली प्रणाम कले पुणी जिते सी मुंड नहीं प्रणाम कले गिरीश घोष आहरी मुंड तौक नहीं प्रणाम कले जो गिरीश घोष आहरी मुंड तले से ना ठाकुर रामकृष्ण आउ टे मुंड को तले प्रणाम कले गिरीश घोष आहरी तौक मुंड कले एमती करते करते देखा गिरीश घोष मुंड रामकृष्ण परमहंस पाद पाखे पहुंची तो गिरीश घोष ये जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस प्रणाम नवा योग्य सी कि प्रथम से प्रणाम दिन तार सहित तेणु जहाँ को जिते मनीष प्रणाम यहाँ गोटे कहबार कथा हूँ भीतर जो अहंकार दंभ भाव सब चूर्ण विचूर्ण करदे सब विकृति को सुविनायन करदे दीनता को नहीं ये निजे पाखे जे मु भगवान ये अहंकार रहा ये जो बोध है देखिए तार मंगल कले आ मनीष जो भीतर से दीनता बोध थाए एवं जे प्रणाम नेला क्षणी मनटा अस्थिर उठे कहीं मत प्रणाम कर बरं तार मुंड झुंकी जाए आहरी प्रणाम करे दीनतार मुंड झुंकी जाए विनय हुए जिते भाव आसे आम ऋतिक आम बहुत लोग प्रणाम कर से बोध जब न आसला मनीष भीतर मु ऋतिक मत प्रणाम कर दरकार जी बोध आसीगला सरीगला ठाकुर कहते तो भीतर ठाकुर एक्चुअली कौन कि ठाकुर कहले पांजाटा ते पांजाटा काम कराए मत जो विनायक गोटे बढ़िया कथा कही जीवन ऋतिक के कहबू ना लेखबू भी ना कारण मुझे बैठे कौ कौ कहली से ऋतिक तेणु कहले ऋतिक कौन ऋतिक केतबे मुझे कामटा करुँच कौ कामटा जो कम से मतलब पांजाटा देते जिते मुझे रिप्रेजेंटेटिव दीक्षादान करुँच मुहूर्तटा मुझे प्रति बाकी समय बोध भीतर मो कथा को मन को छुईगला मोर एक कथा भी मो मन को छुईगला तेणु से बोध रखी जब प्रणाम नहीं
ताल तो दिन हो पारे बर जो प्रणाम करति दिन मुंड नौ ठाकुर पाखे मुझे बारंबार प्रार्थना करुँच मुंड नई प्रभु मत प्रणाम कर प्रणाम तुमको दौची तमें तार मंगल कर प्रभु तमें तार मंगल कर ये बोधर जदि मुझे कहे तेरे वास्तव में मु सीर न रू मंगल कूल रही बुझिपारे माँ दिन तार अर्थ ये कौन बुझू दिन माने बुझी पार ना दिन तार अर्थ माने मु दिन माने तारे मु तुम मथा नई जाउची दिन तारे सेटा दिन तार माने मु बड़ नुहे मुझे प्रणाम लोक नुहे मुझे तुमरी भाई जन दीन दरिद्र मु दीन लोक जे प्रणाम करे से तो दिन बोली प्रणाम करे अन्य को बड़ प्रणाम जे प्रणाम करे प्रणाम गोटे शब्द ठाकुर गोटे विधान माने गोटे बाणी दे प्रणाम करे प्रकृष्ट चलन धाता बुझीपार माने मु जहाँ को प्रणाम करे तार जो चलन मो भीतर जमी चालित हो यही प्रार्थना कर प्रणाम करे मु किंतु दिन होमती लोक नुहे मत तुम प्रणाम करुच मो पाखे से क्वालिटी ना मु तो आश्रित एवं मु दिन तार जेहेतु सी मत ठाकुर कहते मत प्रणाम करने से मत प्रणाम करुच्ची से अनुसार मु अति दिन हो ठाकुर हे प्रभु हे दयाल मत से प्रणाम करुच्ची सतरे कि प्रणाम आपण को करुच्ची आपण जो मत पांजा देते पांजा भर आपण से प्रणाम कर तार मंगल करूँ यही कथा कह मुंड नहीं हो पाखे से पेपर मुख पाखे तो मुंड नई जाए यही बोध है प्रभु मत प्रणाम करुच्ची आपण कौन टी मत मत भावुँ विराट मो प्रणाम प्रकृति मो प्रणाम नुहे मो प्रणाम योग्य नुहे आपण हूँ योग्य आपण ही से प्रणाम ग्रहण करंतु ए जो बोध जदि मनुष्य आस दिन तार दिन हो पाखे मुंड नई जाए एवं तापाई मंगल कामना करे वास्तव में जानो जे तुम से वास्तव से मंगल बुझिपारे माँ हाँ हाँ दादा जय गुरु बुझिए जय जय गुरु दादा जय दादा जय गुरु जय गुरु ঠাকুরকে বাণী এটা কোন শ্রেষ্ঠ জনে করলে প্রণাম নিয়ত মাতা ঠেকিয়ে পায় নিজের ভালো হলেও কিন্তু তার আয়ুটি ক্ষয়ে যায় আর মানাটা ঠিক कौन है प्रणाम कले হ্যাঁ শ্রেষ্ঠ জনে प्रणाम कले শ্রেষ্ঠ জনে করলে প্রণাম হ্যালো श्रेष्ठ जने করলে প্রণাম নিয়ত মাতা ঠেকিয়ে পায় নিজের ভালো হলে কিন্তু তার আয়ুটি ক্ষয়ে যায় हाँ हाँ माने पादरे मुंड लगे प्रणाम कले तार आयु क्षय हुए এইটা তো বিজ্ঞান সম্মত কথা মনুষ্যর দুইটা শ্রেষ্ঠ জনকে করলে প্রণাম हाँ श्रेष्ठ जन हाँ ठाकुर पचरा ठाकुर कहते तोर बापा रो एनर्जी तो बेसी एनर्जी शक्ति है हाई को लो को फ्लो कर एनर्जी माने शक्ति से शक्तिर धर्म है से उच्च रु हाई रु लो को आसे जमीती 220 kV तापर आसला 130 तापर आसला 11 तापर आम घर को आसला को 140 220 440 वोल्टेज रे जोड़िला तो एनर्जी धर्म हूँ सब लो को फ्लो कर मो बाबा आ मुंड हूँ पॉजिटिव पाद हूँ नेगेटिव मुझे जो पाद पाखे मो मुंडटा जो पाद पकड़ छुईदेली मोर बापा एनर्जी शक्ति मो भर संचारित हो गला बापा शक्ति मो भर मु शक्तिशाली हो पारे कि मो बापा शक्ति क्षय हो तेणु ठाकुर कहे तोर उच्चता जी से दूर रही प्रणाम कर गुरु मैंने साधु सन्थ विशेषकर ठाकुर कार पाद छुईवा दिखती कारण से साधु सन्त पाद शक्ति क्षय हुए क्षति घटे से पाद मुंडे लगे ना दूर थी ठाकुर निजर उच्चता जिते दूर से पाद कि मुंड तले लगे प्रणाम कर कहीं मुंड तले लगे पड़े पड़े श्री पूज्यपाद आचार्य देव कहते बर्तमान आचार्य देव कहते मोर मथा विधि विवेक सब तुम कम लागू मोर हाथ दीटा तुम कम लागू मथा मोर जाऊ चिंता चेतना सब तुम इच्छा अनुजाई हो मोर पाद तुम कर्म चालू यही सब समर्पण भाव नहीं कि मनुष्य प्रणाम कर किंतु दूर कि पादे छुईले तो जड़े भक्त ठाकुर को पचारूँ जे ठाकुर बहुत कहूँ ठाकुर मुझे पाद छुई प्रणाम करी ठाकुर कहीं मो पाद छुई तो भीतर भगवान अच्छा मो पाद छुई कथा बोले
हेलो समस्त को जय गुरु एई जो प्रश्नटी समस्त सुनी पारुछंती हाँ हाँ भाई शुणी पार्छु आपण हाँ एई जो जय गुरु आज्ञा कहतु। हाँ एई जो प्रश्नटी पचारले प्रश्नटीर आंसर एटा आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड रे ठाकुर को पचरा जाईछि जे जो माने पाद छुई कि आमे काहे मुंडिया मारिबानी यार ठाकुर आंसर डायरेक्टली देइछंती। प्रथम कथा जे आमे माने जेतेबेले पाखकु जाऊ दी जण लोकंकर अरा बा छाया शरीर इंटरैक्शन हुए। आउ गोटे कथा आमे जेतेबेले प्रणाम करबाकू जहाकू जाऊ तार बाम पटटा हमर डाहण पटे तार डाहण पटटा हमर बाम पटे रहिबो। जेमिति पॉजिटिव और नेगेटिव रे इंटरैक्शन हेले स्पार्किंग हुए अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर जेमिति विपरीत धर्मी चार्ज परस्पर को आकर्षण करे ठीक सेही बडी हमर बाम पार्श्वटा आमे जहाकू प्रणाम करूचंती तांकर दक्षिण पार्श्व रे आ तांकर दक्षिण पार्श्वटा हमर बाम पार्श्व रे रहिले पाद छुई जदी आमे मुंडिया मारू सेथिरे तांकर देहरु आम देहकू चार्ज प्रवाहित हुए आम देहरे प्रति मुहूर्त रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज प्रवाहित होउची। आम मानकर प्रत्येकटी कोषरे इलेक्ट्रोनिक चार्ज रही स्पार्किंग होची सेथरु एटीपी गुडाकर आमे एनर्जी पाउचंती सेटा हला इलेक्ट्रिकल बा विद्युतीय शक्ति आ पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति जोगो आम देहरे मध्य रही माध्याकर्षण शक्ति जोटा कि चुंबकीय शक्ति तेणु प्रति मुहूर्त आम देहरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज प्रवाहित होउची। तेणु आमे जदि कहार पद स्पर्श करू ताले से पद स्पर्श करिवा भितर दे आम दुई जण जाकर चार्ज रे इंटरैक्शन हबो सेथिरे कोन हबो जहांको आमे प्रणाम करूचंती से तो हमर मंगलटा करिवे ही हमको आशीर्वाद करिवे हमको स्वस्तिवाद करिवे आशीर्वाद तो नुह स्वस्तिवाद करंती स्वस्तिवाद करिवा भितर देई तांकर भलोटा आम पाखकू जेतेबेले संचरित हबो ऑटोमेटिकली विधिर क्रिया अनुसार तांकर भलोटा संचरित होउची माने हमर नेगेटिव टा तांक पाखकू संचरित हेई जिवो। एई भली जदि सब बेले जणे लोक अलगा कहार विधिवत भाबरे प्रणाम निये तो नेगेटिव चार्ज को नेई की ता भितरे नेगेटिव चार्ज टा क्रियाशील हबो आ जेते नेतिवाचक गुण बा नेगेटिव चार्ज क्रियाशील हबो सेते ही मनीष नकारात्मक दिगरे तार मनोवृत्ति हबो नकारात्मक कार्य करिवारे तार मनोवृत्ति हबो आउ नकारात्मक कार्य कले मनीषर दिन को दिन आयु ह्रास हबो पाप कर्म रे लिप्त रही मनीष नष्ट हेई जिवो। एटा गोटे पॉइंट जे चार्ज अनुसार प्रभावित हुए। आउ गोटे कथा कोन ना छाया शरीर इंटरैक्शन हुए जोटा कि आम देह को लागि कि रहिछि 16 इंच बलयर अंडकाकृति शरीर जेहेतु आम दुई जण जाकर छाया शरीर इंटरैक्शन हबो सेतेबेले कोन हबो जेहेतु से हमकु भलोटा दउचंती तेणु आमर छाया शरीर जो सब खराब गुण गुडाक थिबो सेटा तांकर छाया शरीर को ट्रांसफर हबो। तेणु दुईटी प्रकार से चार्ज रे हो बा छाया शरीर रे हो नेगेटिव गुण गुडाक जेतेबेले अलगा जनक देह को संचरित होउची सेथिरे तार आयुटा ह्रास हबो। सेति पई कहउचन तर उच्चता जेतिकी दूर सेतिकी दूर बाद देकी माने सेतिकी दूररु ही मुंडिया मारिबा आ मुंडिया भी आमे केमिति मारिबा ना जे प्रकार बहु माने जेमती प्रणाम करंती सेही प्रकार आजिकल तो किए आंठू को छुईलाणी किए तो हाथ को छुईलाणी कोन आजिकल तो प्रणाम रे विधि ही पूरा पळई जाईची मुंडियाटा जेमती बहु माने मुंडटा तळे लगे कि माटी रे लगे कि करंती ता भीतर दे कोन हुए तार भी गोटे कारण रहिची माटी को लगे करबा भीतर दे हमें सम्मान दउ हम सामने रे थिबा लोकटा प्रति हमें श्रद्धा करू सम्मान करू ता सहित कोन करू ना माटी लगेबा भीतर दे से लोक मध्य माटी रे रहिची आमे मध्य माटी रे रहिचे प्रथम कथा माटी मां को मुंडिया मारिबा हुए ताकू मारिबा कारण ता ऊपर हमें बढ़ुचु तारी ऊपर हमें चालुचु ता ऊपर सब किछि काम करूचु फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होची सिए मध्य माटी रे रहिची आमे मध्य माटी रे रहिचु तेणु आमे तारी उद्देश्य रे ही माटी तार सरबराहर कार्य करे माटी रे ही हमर प्रणामटा ता पाखु प्रवाहित हुए। यार गोटे प्रमाण मध्य हमें रामायण रे पाऊ जेतेबेले सीता प्रत्यह सकाळे संध्या बेले रामन को प्रणाम करूथिले सेतेबेले राम जेतेबेले आसिकी थिले एपटे माने सेतु बंध बांधिबा पे प्लानिंग करूचंती जाई नाहंती समुद्र रे एपटे अछंती सेतेबेले समुद्रर लहरीटा आसिकी छुई गला रामंकु राम अलगा माननकु देखि कहउचन देखुछ सीतांकर प्रणाम मो पाखकु आसीची तो एटा आमे जानि पारु ना जो माने उन्नत स्तरर लोक जो मानकर स्तर उन्नत से माने जानि पारंती से माने वार्ताटाकू माने टच करि पारंती छुई पारंती अनुभव करि पारंती सेमती आमे जेतेबेले प्रणाम करू ताहा अपोजिट लोकंकर सम्मुखकु जाय। आउ गोटे कथा प्रणाम माने कोन प्रनम प्रकृष्ट रूप में नम्यता प्रदर्शन करिबा विनम्रता प्रदर्शन करिबा तेणु विनम्रतार गोटे शैली रही तेणु नुआ बोहू माने जे प्रकार मुंडटा को नुएकी माने जो स्पर्श करिकी माटी रे मुंडिया मारंती सेटा ही
प्रणाम करिबार विधि आउ गोटे जगह बड़दा कहउचंदी जहार जेते गुरुजन अछंती तार प्रणाम करिबार सेते लाभ हुए प्रणाम करिबा भितर दी कोन हुए ना आम मानकर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहिची जोटा आम मानकर सेरिबेलम बा अग्र पश्चात मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड रे हमर जो स्पाइनल नर्व बा मेरुदंड भितर जो सुषुम्ना कांड रहिची जो प्रवाहित होईची सुषुम्ना कांड सेथिरे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड गुडाक ठीक रे प्रवाहित हुए तेणु अनेकांशरे ही पैरालिसिस रो अटैक हो अनेकांशरे मानसिक विकृतिर अटैक हो हार्मोन उपरे मध्य ताहा खूब प्रभाव पकाए तेणु जेते दूर आमे माने नई की प्रणाम करू सेते जोरे से जो सुपर एनर्जेटिक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आम देहरे प्रवाहित हुए सेगुडाक आम मानकर देहरे चार्ज रो क्षमता आउ आम मानकर उद्दीपनी क्षमता को वृद्धि करिबारे सहाय्य करे तेणु प्रणाम जदि ठीक भाबरे करू सेथिरे आम मानकर उपकार हुए किंतु जदि मन इच्छा ढंगरे करू सेथिरे गुरुजनकर अपकार मध्य हुए तो एई दीटा कारण गोटे अरा शरीर इंटरेक्शन जोगु आ गोटे देहर चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज रो डेविएशन हबा जोगु सामने थिबा लोकर माने बड़ लोक गुरुजन जहां को हमें प्रणाम करूचे तांकर आयुर हानि घटी थाए एटा आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड रे ठाकुर एटा आलोचना करिसेंती जय गुरु श्री ठाकुर गोटे कथा कहउचंदी प्रणाम ऊपर गोटे छोटिया ए जो कथा कहले ठाकुर गोटे बाणी दैछथि प्रणाम तेबे की ना प्रवीणर चलन मथाई निये बाड़बे तेबे तो धी मनीष सेतपई पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव कहले प्रणाम जतबेले करिवो काहे की माने आपण एटा मथा मुंडरे काई लगेइबो हाथ दीटा तळे दबु आंठू लागिबो पाद लागिबो से तो शैली विधान देखि कहिथिले एवं ए जो आसीथिले आपणकर स्वस्तिनी जतबेले बियागला स्वस्तिनी व्रत सेतबेले से प्रणाम निजे करी की देखि एवं तार एक्सप्लेनेशन देले जे ए सब प्रणाम करिबा द्वारा वो विनीत भाव जो कहले विनय भाव आसीबो एवं द्वितीय कथा होची मोर जो मथा मोर जो चिंता चेतना मोर जो धी ये सब तम काम सेवारे लागू मोर हाथ संसार जेते जा कर्म थाउ किंतु तम काम रे लागू मोर पाद तम सेवारे लागू तम पाख पथरे मु चले एई बोध रे करी कि जदि मनुष्य चले ताले जो प्रवीण लोक जे श्रेष्ठ लोक तांको चलनटा मो मथारे आसे एवं ता द्वारा मोर धी शक्ति बढ़े जो कहले आ द्वितीय यही तो बड़ कथा सब कथा साइंटिफिकली भाई हमर सुंदर भाव बुझी देले वास्तव कथा होची श्रेष्ठ जन पाखे आम ठार फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत बेसी ठाकुर को श्रेष्ठ जनकर तेणु तो देखा जाए जे जो माने साधु सन्त था गोटे औरा था पाख लोक छाड़ दिखती कारण प्रत्येक बॉडी गोटे इंटरेक्शन हुए आमर जो साधन भोजन कम थी आमर चालीचरण सदाचार कम थी आम जीवन विहित जीवनचर्याटा धर्ममुखी हो न उत्समुखी हो न जीवन सारा तेणु आमर जीवन जो पॉजिटिव नेगेटिव जिन गुड़ा बेसी था तेणु से कष्ट दिए ठाकुर बहु भाव में कष्ट पाई जड़े लोक खाली पतित पवन भाई ठाकुर सामने ठिया कि दूर अवश्य जो बाटे पवन आसूला श्री ठाकुर सांगे सांगे पचारे केष्टदा देखु ना पवनटा कौटी कर बहुची तो सांगे सांगे से बुझी पारे जे पवन बाजी गला कष्ट हो बोध था तेणु से मैंने जहाँ कहले भाई ठाकुर विधान अच्छी निजर दूरत्व जेते से दूर रही निजर हाइट जेते निजर लंबा जेते से दूर रही मथा लगे हाथ लगे पाद आंठू माड़ी प्रणाम करने पड़े विनय सका एवं जब पाद छुए तो ठाकुर सपेटा तो समस्ते जानी मना करंदा करा एवं पाद छुआ को जब चेष्टा जब करी ठाकुर संगे संगे तार उत्तर देते माने ठाकुर थारे बस था ऋतिक सम्मेलन है ऋतिक सम्मेलन ठाकुर उठा बाहर गोड़टा धरना गोड़टा धरना झिमझिमाला गोटे पाद पकई पारना तेणु से इंगित कहले जो सेवक मैंने थे मो पाद गुड़ा टे संचल मालिश कर दिए यही समय जो युवक से ठिया सी दौड़ी जा समय सी ठाकुर को सेवा देगला एवं मन मन भाविला जे मन मन भाविला ठाकुर को जे बोधे मोर परम पुरुष तो अंतर्जामी से मो कथा जानी पारे तो मोर पाद छुईबार बहुत इच्छा थिला तेणु छुईदेवी से बोधे अभिनय लीला कर श्री ठाकुर से मन मन भावुची ठाकुर कहते पाद छुईबा माने पाद पूजा माने मो भाव पद पूजा माने चरण पूजा माने चलन पूजा माने जहां को मु पूजा करुची प्रणाम करुची जहां चरण को मु पूजा करुची प्रणाम करुची चलन मो भीतर प्रभावित हवा दरकार संवर्धित हवा दरकार मुझे चलन चली से भाव में गुणान्वित हवा दरकार तेणु पाद छुईले विशेष किसी लाभ भी हुए बर श्रेष्ठ जनकर जहाँ कहले भाई आयु क्षति आयु कमी जाए
शक्ति क्षय हुए। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, सुंदर भाव दादा बुझी पारे जे प्रश्न पचार भाई माँ बुझी पारे हाँ ये दादा, प्रश्न। जय गुरु। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ टेकिଛନ୍ତି बिंबाधर बेहरा भाई। बिंबाधर बेहरा भाई कौन प्रश्न पचारंतु? दादा जय गुरु। दादा जय गुरु आज्ञा कहतु। दादा मते डॉक्टर रमाकांत मिश्र उत्तर चाहूँगी। हाँ पचारंतु कौन प्रश्न पचारे? बोले प्राणायाम कौन? प्राणायाम जो 4 6 8 हिसाब से करा जाए सेटा कौन? मिनिट ना सेकंड ना कौन सेटा? तापरे रेचक कुंभक प्रेरक सेटा कौन? तापरे जो प्राणायाम कर जो 10 आंगुल आम नौचु सेटा कोड हो जाए 10 आंगुल एवं 12 आंगुल छाड़ुचु सेटा कोड हो जाए से विषय में डिटेल टी जानिया चाहूँगी। डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर दादा कहतु। प्रथम कथा हूँ प्राणायाम कौन? प्राण आयाम आयाम आयम सर्वतोमुखी रूपे नियंत्रण करिवार प्रक्रिया। प्राण शक्ति को आमर जोटा प्राण वायु जोटा आम निश्वास प्रश्वास माने चली निश्वास आम छाड़ुछंती प्रश्वास नौछंती से प्राण शक्ति को नियंत्रण करिवार प्रक्रिया होची प्राणायाम। तेणु आपण जेते प्रकार सब प्राणायाम देखुचंती आमर कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम जहाँ भी जेते सब प्राणायाम गुड़ाकर ना रही से सब प्राणायाम गुड़ाक कौन करा जाउछि ना हमर प्राण शक्ति को केंद्रीभूत करा जाउछि गोटे एकक पदार्थ रे। ता भितर दे आम मानक शरीर विभिन्न वायुर चलाचल आम मानक देह रे विभिन्न प्रकार वायु रही 5 प्रकार वायु प्राण अपान व्यान उदान समान ये जो 5 प्रकार वायु रही 5 प्रकार वायु आम मान शरीर नियंत्रण होची प्राण शक्ति को नियंत्रण करने भितर दे कारण प्राण वायु छड़ा तो अलग कौन वायु काम करनी प्राण शक्ति अच्छी बोली तो अलग सब गुड़ाक आम बंचीचु काम करुचु। तेणु प्राण शक्ति बा प्राण वायु को जो प्रोसेस रे जो प्रकार ट्रिक रे जो प्रकार मेकानिक्स बा कौशल रे नियंत्रण करा जाए ता होची प्राणायाम। बाकी रहिला ये जो 2 4 6 8 एगुड़ा हूँ निश्वास नबार प्रक्रियाटा एटा ठाकुर मध्य कहिचंती जे नामटा भी से प्रकार करिबे को किंतु आमे जानिनु नाम रो प्रोसीजर से प्रकार केमती करा जाए। ए अंतत जो प्राणायाम रे जेतेबेले आमे निश्वास दिथर जदि आपण नेबे एपटे 4 थर छाडिबे जोर जोर करिकी सेमतेले अनेकंकर माने रोग गुडा को भलो हुए से 2 4 6 8 करिकी आपण निश्वासटा को नियंत्रण करिवे जेते जे नियंत्रण करि परिबो ता भितरे ऊर्ध्व रेता हबार क्षमताटा जागृत हबो तार संयमिता तार जो सप्त धातु शरीर भितर रही सप्त धातु गुड़ाक भितर नियंत्रित हब तो से नियंत्रण करिवार प्रोसेस टाकू ही कहा जाए ये प्राणायाम। तेणु जिते प्रकार प्राणायाम योग शास्त्र रही सब गुड़ाक आम मान शरीर सृष्टि होता विभिन्न प्रकार रोग विभिन्न प्रकार दुश्चिंता मानसिकता को निराकरण करने की आ जो 2 4 6 8 जो प्रकार सब नियंत्रण करिवार प्रणाली को माने प्राणायाम पई को प्रकार विधान रही भीतर दे कौन करा माने कौन होची ना प्राण शक्तिटा प्राण वायुटा को हमें कंट्रोल करछे। जेम देखंतु गोटे साधारण लोक आपण देखिबे गोटे मिनिट रे से 16 रु 18 थर श्वासक्रिया करे किंतु प्राण शक्ति द्वारा जो माने ऋषि मुनि से माने गोटे किंबा 2 थर ही निश्वास प्रश्वास नियंती एथिरे कौन हुए ना एथिरे प्राण शक्ति कंट्रोल हबा द्वारा तांकर आयु बढ़ी जाए कारण आमे जेते जोरे निश्वास प्रश्वास टा नबा सेते दोरे हम देह भितर मेटाबॉलिज्म हबो। मेटाबॉलिज्म माने कोन ना नष्टर प्रक्रिया आ गठन हबार प्रक्रिया आमे जो खाद्य खाउचे सेगुडा को पचन हेले ही तो हम देहर शक्ति बाहरुची ना तेणु सेटा को आमे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बोली कहूचे। त से जो चयापचय बा मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाटा नियंत्रण होचे काहा द्वारा ना निश्वास प्रश्वास नबा द्वारा। आमे जदि देखिबा देखंतु आमे दौड़ीबारे आमर गोटे सेकेंड रे हार्ट रो बीट टा जेनरली 80 रु 90 थर होची आ श्वासक्रियाटा आपण देखिबे 25 30 थर 35 थर मध्य हार्ट बीट दब 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 करिके होची। एथिरे कोन होची ना हम खाद्य पदार्थ गुडा तो जोरे पचन होबा को लागुची सेति आमे टिके दौड़ीले बा खूब जोरे चालिले हमको अधिक भोक करे किंतु घरे सोईथिला बेले तो हमको भोक करेनी माने डेरी रे भोक करिवो कारण किछि काम करूनो तेनु पचनटा जल्दी होउनी तामे निश्वास प्रश्वास ऊपर ही निर्भर करूची खाद्यर पचन हबाटा केमती हबो।
तेणु ये जो 2 4 6 8 रे निश्वास प्रश्वास को कंट्रोल करबा भीतर देई आम मानकर जीवनी शक्ति बढ़ी जाए। आमे जो सुनिचु जे ऋषि मुनि माने सब टिके चेर मूलिका खाई देकी भी 1000-1200 वर्ष पर्यंत हिमालयर गोहर रे अद्यावधि तपस्या करूथिबार कथा मध्य सुना जाए। एगुडा को किछि विचित्र कथा नुहे कि एथिरे किछि नूतनत्वर कथा मध्य नाही। आम मानकर जो अष्टांग योग रहिछि प्राणायाम प्रणाली रहिछि ता भीतर देई आम मानकर खाद्य शक्ति आम मानकर निश्वास प्रश्वास शक्ति टाकू नियंत्रण करा जाए। तेणु प्राणायाम होउछि सेही विद्याटा। पचारथिले बुझि पारली कि दादा जो 10 12 जोटा सेटा मुटे भले कि बुझ पारली 4 6 8 बोले सेटा कोन सेटे डाउट गोटे कोन आ 10 आंगुल जो निश्वास नब नेला बेले 10 आंगुल नब छाडला बेले 12 आंगुल सेटा कोन आंगुलर निश्वास कथा तो मुझे जानी 10 आंगुल 12 आंगुल निश्वास नबर कॉन्सेप्ट तो मु बुझी पारुनी किंतु 2 4 6 8 10 जो कहले सेटा होची ए प्रकार माने आपण थरकर निश्वास 2 थर टाणु चंती एपटे जोर जोर करी 4 थर छाडिबे निश्वास और प्रश्वास नबर क्रियाटा सेमती नाम रो कंपोनेंट मध्ये 2 थर हबो तापरे निश्वास संगे कंट्रोल की 4 थर हबो एगुडा का सब गोटे गोटे ट्रिक याकू उपयुक्त गुरुंकर सानिध्य रे रही ताकू टिके सिखिबा दरकार मन इच्छा जदी ए प्रकार करू ताले एथिरे श्वास रोग मध्य उत्पन्न हुए शरीर विकृति मध्य आसे तेणु जो 2 4 6 8 होची एटा निश्वास नबार प्रक्रिया सॉरी माने प्रश्वास नबार प्रक्रिया निश्वास छाड़ीबार प्रक्रिया तो को प्राणायाम पई को प्रकार रहिची से अनुसार देखि के आपण करबे एटा टिके अभ्यास कले ही आपण पारिबे निजे टिके चेष्टा करन देखिबे कपालभाति करंतु अनुलोम विलोम प्राणायाम करंतु सेथिरे ई नबाटा आ छाड़ीबाटा हबो जोटा कि हमें कुंभक माने कुंभक पूरक आ रेचक बोली को रेचक त्याग करिबा पूरक पूरण करिबा कुंभक होची निज शरीर भितरे ताकू धारण करिकि वायुर चलाचल करिबा जोटा कि एकदम कष्टकर व्यापार तेणु एटा दादा जो दादा जो 2 धर नेलु छाडला बेले 4 छाडिबो जो रखिलु जोटा एटा सेटा कोन जोटा आपण कहले रेचक पूरक कुंभक हाँ किछि रखिबे किछि समय आपण रखिबे धरकर जेमति आपण देखो निश्वास ता नबा बेले कोन होउची आपण टाणु चंदी गोटे उदाहरण धर अनुलोम विलोम प्राणायाम रे आपण निश्वास ता को जदी टाणीबे प्रश्वास ता माने स्वास्थ्य क्रिया ता को आपण जदी टाणु चंती धीरे धीरे जदी आपण टाणु चंदी देखंतु आपण गोटे मिनिट जाय अभ्यास कले संग संगे नुहे आपण 10 15 माने सेकेंड रु आरंभ करी गोटे मिनिट 60 सेकेंड जाए भी आपण प्रश्वास को नहीं पारुचंती हमर जो हमर श्वास नली रही जोटा हमर लंग्स आमे फुसफुस कहूचे श्वास नली रे 7 कोटी रु अधिक अल्वेओली बा क्षुद्र नलिका गुडाक रही जो थरे हमर साधारण भाव में श्वास क्रिया पहुंची पारनी माने आमे जो श्वास नउचंती सेही नलिका गुडाक रे ताहा पहुंची पारु नाही तेणु ही हमकु टिके शुद्ध वायु रे माने भ्रमण करबा भी दरकार आ ये प्राणायाम द्वारा आमे से शुद्ध वायुटा को ही टाणु तेणु जिते बड़े आम 2 करके नौचे 2 करुचे माने केते आपण कहंतु 2 मिनिट रे आपण केते वायु को टाणुचंती तो सेटा आपनकर श्वास नली को सजाग करूची किंतु छाडीला बेले 4 थर आपण जोर जोर करके छाड़ दउचंती ता माने किछि वायु निश्चित रूप से 7 कोटी जो अल्वेओली बा क्षुद्र नलिका रहिची ता भितरे रहूची ता माने आपण छाडुचंती कम ग्रहण करूचंती बेसी एई भली जेते सेकेंड चाहे आपण बढ़ई बढ़ई चलिबे जेते मिनिट आपण करी करी चलिबे सेते आपनकर प्राण प्राणर जो ऊर्जा आपनकर वायु चलाचल शक्ति आपनकर भितर स्ट्रांग हबो छाड़ीबे कम रखिबे बेसी या भितर देई प्रत्येकटी कोष गुडा को भी ऑक्सीजन ठीक रे मिलिबो आ आपनकर देह भितर सेरा ठीक रे समन्वित हेकि रहइबो एई विधानटा में होचे प्राणायाम रो विधानटा दादा जो कहउचंती जो मानकर जोर निश्वास होउची तार आयुटा कम जे बेसी समय सेटा गोटे कोन सेटा जो कुकुर मानकर जोटा विषय नौच अल्प दिन रोचंती कईच मान जोटा बेसी बंचुंती सेटा दादा कोन सेटा जो हाँ एटा पूरा बढ़िया बढ़िया सुंदर क्वेश्चन कले बहुत धन्यवाद आज खाली कुकुर ए माने कईछ ए माने नहंती आपण गोटे बेंग अछि जे कि 10 वर्ष पर्यंत मरी की मध्य रही पारे
बहुत जीव अछंती जो माने कि अति प्रतिकूल परिस्थिति रे निजको मारी दियंती पुणी बंचई तोड़ती। एई प्रक्रिया गुडा कहूची सब निश्वास और प्रश्वास नबार प्रक्रिया जोटा किंतु मनीष पारेनी। मनीष को योग साधना करने को पड़े कहीं कारण मनीष जिते सब श्वासक्रिया करे तार समस्त एनर्जी गुडाक स्टोर होगी जाए आ काम करे कौथि पई कि ना लंग्स पई कि ब्रेन पई कि आमे जहां खाद्य खाउचंती तार जेते भाग एनर्जी सब गुडाक हमर ब्रेन नै जाउची आ हमर लंग्स बा फुसफुस नै जाउची कारण हमर बंचिबा पई से दीटा बहुत ही दरकार तेणु एनर्जी नहले आमे जम्मा बंची परिबुनी तेणु हमको बहुत खाद्य भी खाइबा को पड़ुची। आमे जेते जोरे श्वासक्रिया करिबा खाद्य गुडाकर पचन सेते जोरे हबो सेते अधिक एनर्जी मिलिबो। आपण कहंतु जेतेबेले आमे दौडुचंती आमे कोन बेसी दौडी परचंती धई सई कि बसी जाउचन ना किंतु चाली की गले आमे 5-10 किलोमीटर भी धीरे धीरे करके आमे चाली परचंती तो काहे की कारण आमे जोरे दौड़िबा द्वारा आमे धई सई ही जाउचन माने बहुत एनर्जी हम देहरु चाली जाउची आमे हालिया अनुभव करूचंती किंतु चालिले सेई वायुटा सेई निश्वास प्रश्वास वायुटा धीरे धीरे आमे नॉर्मली ब्रीदिंग करिकी नौचंती। ठीक सेई बळी जो माने प्राण शक्ति को नियंत्रण करंती जो गोटे बेंगर कथा मु कहउथिली एई आपनकर कइंचर तो 350 रु 500 वर्ष बंचे कुंभीर मध्य 350 रु 500 वर्ष एमति कि तिमी माछ बहुत बड़ स्तन्यपायी प्राणी पृथ्वीर तिमी माछ मध्य 300 रु 500 वर्ष बंचे। एमाने सबु धीरे श्वासक्रिया करंती एमानक लंग्स र कंपन आउरी जदियो खाली एटा गोटे प्रक्रिया न आउरी मल्टीपल जीन इफेक्ट काम करे तांकर दीर्घजीवी होबा पई किंतु बेसिकली देखिबे से माने बहुत धीर श्वासक्रिया करंती आम मानक भली जोर जोर श्वासक्रिया से माने करंती नाही सेहिति पई कि से मानकर खाद्यर पचन डेरी रे हुए। आपण देखिबे साप मानकु मध्य माने साप माने वर्षे न खाइकी भी बंचंती काहे कि तांका देहर चर्बी गुडा का पचन हुए। आफ्रिकार कृष्ण सार मृग जम्मा पानी न पी मध्य जीवन सारा बंची पारे एगुडा कोन मनीष पक्षरे एगुडा संभव नुह मनीष एमती पानी न खाइकी माने बंची परिबनी एटा योग साधना जो माने करंती हट्ट योग जो माने करंती से माने परिवार कथा हमें सुनिछु ता माने निजर जीवनी शक्ति को एकदम बंद कर देबा। निश्वास प्रश्वास ता जोटा साधारण भाव रे 16 रु 18 थर होउची ताकू जदी हमें गोटे किबा दिथर करिबा ताले कोन हबो खाद्य गुडाक जोटा गोटे घंटे पचन होची से 10 घंटा हबो तापरे देह सहित पूरा एडजस्ट हेइजबो बॉडी रा मेकानिज्म आउ खाद्य जल को जमा से रिक्वायर करिवो नाही आउ वायु भी सेतिकी रिक्वायर करिवो जेतिकी दरकार। इवन इफ अनंत महाराज को भी हमें जानिछु माने ठाकुरଙ୍କ समय रे जे कि 6 मास न खाई न पी केवल गोटे थर क्षीर पी दे की पळांती 6 मास पर तांकर ध्यान भग्न हुए एटा केमित संभव एटा संभव ही नुह साधारण मनुष्य एगुडा पारिबे नाही जो माने हट जोगी सेई माने ही पारंती। शुक्राचार्यंकर कथा हमें सुनिछु हट जोगींकर कथा महामृत्युंजय मंत्र को से साधना करथिले मला लोक को भी माने मला माने अकाल मृत्यु रे मरिथिबा लोक को भी से बंचेई दी पारुथिले तेणु एटा साधना द्वारा संभव। प्राण शक्ति को नियंत्रण कले आ जो अष्टांग योग रे आपण एक कथा भी सुनिथिबे जे आसन छाडी की लोक ऊपर को बसंती ए जो आसन छाडी की मध्य ऊपर को बसिबा एटा भी से वायु चलाचल ही मेकानिज्म निज देह भितर थिबा वायु टाकू जदी हमें हल्का करि दबा निजर ओजन टाकू जदी हमें वायु चलाचल द्वारा कमी दबा ताले वायुमंडल जो वायु थिबा से हमको ठेलिबाकू जेमति लघुचाप क्षेत्र रु गुरुचाप क्षेत्र को माने गुरुचाप रु लघुचाप को जेमति वायु प्रवाहित होउची ठंडा वायुर स्थान माने गरम वायुर स्थान परिपूर्ण करिबा पई गरम वायु जेतेबेले ऊपर को उठुची ठंडा वायु तार स्थान नहीं जाउची ठीक सेही पड़ी आम देहरे थिबा समस्त वायु चलाचल जदी हल्का हुए ताले मनीष आसन छाडी की मध्य बसी पारे माने माटी रु ऊपर को मध्य बसी पारे सेटा को हमें अष्टांग योगर जो रहिची गोटे अर्ध परिमित आहार करिवो आउ दिन तमाम किछि खाइबोनी सब बेले नाम जपरे रहिबो प्राणायाम करिवो परनिंदा पर चर्चा करिवोनी त्याग तितिक्षा संयम एई सब गुडा को मानिबो एई सब जो साधना गुडाकर कथा कुआ जाईची एई भितर दे प्राण शक्ति को मन को ही नियंत्रण को आना जाय तने ए सब गुडा को गोटे गोटे प्रणाली मनीष को दीर्घजीवी करिबा पई ऋषिमुनि माने ए सब सुचिंतित व्यवस्था करिथिले आम मानकर बंचिबा पढिबा पई किंतु मनीषर तो प्रवृत्ति जनित आसक्ति एते अधिका से सब को पाली पारुनी सेइति पई कि ही ए जिंसटा रहिछि। आपण देखंतु याकु नै हमर शास्त्र रे गोटे मंत्र भी रहिछि जेतेबेले आपण पूजा सारंती गणेश पूजा सरस्वती पूजा सेते आपनका हाथ रे रोली बंधा हुए से जो गोटे माने नाली हळदिया कलर गोटे सूता बंधा जाय सेथिरे मंत्र गाय जाय ओम कश्यपस्य त्रायुषम जमदग्नि स्त्री आयुषम जद्देवानाम त्रायुषम तन्मे अस्तु त्रायुषम एटा कोन एटी तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ना भी निया ही परथांता ओम ब्रह्मे त्रायुषम एमति को हाई परथांता काहे कि ओम कश्यपस्य त्रायुषम जमदग्नि स्त्री माने कश्यप ऋषिंकर 3 आयुष जमदग्नि ऋषिंकर 3 आयुष जद्देवाना ऋषिंकर 3 आयुष मते प्राप्त हो ऋषि मुनि मानकर आयुष मते प्राप्त हो बोली शास्त्र रे लिखिबार कारण कोन
ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ऋषि मुनि ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ସେମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନା ଶାସ୍ତ୍ରର ପଦ୍ଧତିକୁ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଜନ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଚଳେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ସଂଯମ ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଇ ରୁହେ, ମତେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଏ, ଜାଣନ୍ତି କେତେ ଜଣ ତାର ଅର୍ଥ, ନା ସେ ମେକାନିଜିମ ବି କେହି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୋୟର ଜୀବ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇରସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗର କଥା କହୁଥିଲି 10 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଜଣେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇକି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତାମାନେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ନିଦ୍ରାକୁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଜୀବ ମାନେ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୋଲାର ବିୟର ମାନେ ସେମାନେ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପାରୁନା। ନ ପାରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ ଆନିମଲ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା, ଆମର ଦେହଟା ଗରମ, ଆମର ଦେହଟା ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡ ଆନିମଲ ଆମମାନେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉମାନେ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତେଣୁ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ। ଦାଦା ଟିକେ ଏଇଟା ବିଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଟିକେ ପଚାରିବେ। ଦାଦା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସନ ହଉଛୁ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ, ଛାଡୁଛୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ? ସେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଟା କମି 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 ଯେତେ କମିଯିବ ଆୟୁଷ କାଳେ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦାଦା ବିଜୟ ଟିକେ ହଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା କହିଲେ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରମାକାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଦା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଟା ବିନିଯୋଗ ହଉଛି ତ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନଉଛେ ଆଉ ଛାଡୁଛେ, ବିଶେଷ ରୂପେ ଯୋଉଟା ଆଉଟ କରୁଛେ ସେଟା ନିଶ୍ୱାସ। ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରର ଶକ୍ତିଟା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆମର ଭିତରର ଶକ୍ତିଟା ବାହାରକୁ ମାନେ ନିଃସୃତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଉ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛେ, ଯେତେ ଧାରଣ କରିବା ମାନେ ଯୋଉ ରିଦିମ ଯୋଉଟାକ ସ୍ପିଡ ଆମ କାମ କଲେ ଧଇଁସ ହେଇଯାଉ। ତାମାନେ ଆମ ବଡି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା, ଆମ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା, ହଉ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଟା କଣ ହୁଏ ନା 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ମେଡିଟେସନ କଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତିମିତ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଊର୍ଜା ଆମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରାଏ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଡିର ସବୁ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଆମର ସଜୟ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ସହଜ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ হয়। ଆମର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଆମେ କର୍ମ ଭିତରେ ଏମିତି ବ୍ୟାପୃତ ରହୁଛେ, ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମରେ ବୁଡି ଯାଉ, ଧାଉଁ ବା କୌଣସି କାମ କରୁ ବା ସାଇକେଲିଂ କରୁ, କେବଳ ପାଠ ପଢା ବେଳେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଏତିକି ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବିକୃତ ହେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତାଡନାରେ, ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଘଡ ଘଡ ସଡ ସଡ ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗତି କରିଥାଏ। ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଲୋକଟିର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଛାଡୁଛେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯେତେ ସ୍ଲୋ ହବ, ଧୀରେ ହବ, କମି କମି ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ନାକର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ତାକ ଠାରୁ ଆଗକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖନ୍ତୁ, 4, 4, 8, 4, 12। ଆମେ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଆମର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତତା ନାହିଁ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୀର୍ଘ
କହିକିରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡୁ ତା ମାନେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସଂଘାତ ପଡିଛି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପକଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରାଏ। ଯେତେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ନିକଟକୁ ନିକଟତର ହେଇ ଆସିବ ମାନେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ମାନେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ 4, 8, 12 ତିନିଟା ଲେୟାର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆମର ନିଶ୍ୱାସଟା ଧୀରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ତୁଳାଟା ରଖି ଧରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ତୁଳା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରଖିକିରି ରୁଆ ରୁଆ କରିଦେବେ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗତିଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ନାକ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର ପବନଟା ବାଜୁଛି ତ ହଲୁଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସୂତାଟା ବି ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ସୂତାଟା ଗୋଟେ ସୂତାଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡେଇକିରି ମାନେ ନାକ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସଟା ଗତି କେତେ କରୁଛି। ନାମଧାନ କଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାଣଟା ଆୟାମ ହୁଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆମର ସଦ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହୁଏ ନା ଏଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 କମି ଆସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ବ୍ରେନ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରେନ ପାୱାର ଟା ବଢେ। କାହିଁକି ନା ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା କମଳ ଯୋଉଟାକୁ ଦୁଗୁଦୁଗି କହୁଛେ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି କେତେକ ଆମର ଗାଉଁଲି ମତ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଆଉଟ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ବାଟେ ଆଉଟ ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖା ହୁଏ ଆମର ପ୍ରାଣଟା ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖା ହୁଏ ଚେତା। ହ୍ୟାଲୋ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ମୁଥଲି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସର ଗତି କେତେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କରନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ 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 ମାନେ କମି ଆସିବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟଗୁରୁ ବହୁତ ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇ? ନାଇଁ ଦାଦା ବୁଝିଗଲା ଯୋଉ ହେଲେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳ ବାଲା 10 ଆଙ୍ଗୁଳ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାଲା କୋଉଠୁ କୋଉ ଜାଗା ମେଜରମେଣ୍ଟ କଣ ସେଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଭାଇ ଏଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଜପା ଜପିଲେ ଅମପ ମାପି ଅଛି ଦାଦା କଥାରେ ଅଛି ଅଜପା ଜପିଲେ ଅମପ ମାପି। ଏଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଠ ଯୋଗ କଥା କହୁଥିଲେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କପାଳ ଭାତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ବିଶେଷ କରିକି ବାୟୁଟାକୁ ବାୟୁ ବା ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାଟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ବିଶେଷ ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇ ନାମଟା ତା ଭିତରେ ଦେଇ କରିବା କଥା ଠାକୁର କହିଛି। ସେମାନେ ବି ନାମ କରନ୍ତି ସେ ଗାୟତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓମ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଯେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜିନିଷ ରହିଛି କୁମ୍ଭକ ରେଚକ ପୂରକ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସଟାକୁ ରୋଧ କରିବା। ଯେତିକି ସମୟର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁଟାକୁ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖିବା ଏଇ ଯୋଉ 2, 4, 8 ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ 4, 6, 8 ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଚାରିଟା କହିବା ଭିତରେ ଦେଖି 4ଟା ଆମେ ଗଣିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା 6 ଗଣିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି 8 ଗଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ସମୟ 8ରେ ରଖିବା 4ରେ ନବା 8ରେ ରଖିବା 6ରେ ଛାଡିବା ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଗଣିବା ଭିତରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଛାଡିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଛାଡିବା ଏବଂ ରଖିବା ବହୁତ ସମୟ ପୂରକରେ ଯୋଉଟା ରଖିବା ହଉଛି ବହୁତ ସମୟ ରଖିବା ଏ କୁମ୍ଭକ ରଖିବା ପୂରକରେ ନବା ରେଚନରେ ଛାଡିବା। ତେଣୁ ଛାଡିବାଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଏବଂ ରଖିବାଟା ବହୁତ ସମୟ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ନିଆଯାଏ। ତ ଅଳ୍ପ ଭାବେ ନେଇକରି ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ରଖିକିରି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କୁମ୍ଭକ ରେଚକ ପୂରକର ନିୟମ। ବାୟୁଟାକୁ ଯେତିକି ରୋଧ କରିବେ ସେତିକି ହବ କଣ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ସେଟା ରହିଲା ସେଟାକୁ ବଢେଇ 4, 6, 8 ତାପରେ ବଢେଇ ତାର 2 ଗୁଣ 8 ମାନେ 16, 32 ଏମିତି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଅନ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଏଇ 4, 6, 8 ଟାକୁ ମିନିମମ୍ ଟାକୁ ଧରାଯାଏ। 18 4, 6, 8 ମାନେ 8, 6, 14, 18 ଏ 18 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବା 18 ଗଣିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ସମୟରେ ଆମର ଯେତେଟା କେତେ ଥର ନାମ ଜପ ହେଇପାରୁଛି, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ନାମ ଜପ କେତେ ଅଧିକ ହେଇପାରୁଛି। ଆମର ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହଉଛି। ଯୋଉଟା ଆମର କୁହାଯାଇଛି 21,600 ଥର ଆମର ହଉଛି ସ୍ପଟାନିୟସ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ନାମ ଜପ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲ 21,600। ଏଇ 21,600 ଟା କୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ 24 ହରିଲେ ବାହାରିବ 900 ଥର। ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି 900 ଥର ହେଲା ମିନିଟ କି ବାହାରିବ କେତେ ନା ମିନିଟ କି 15 ଥର। ଯଦି ମିନିଟ କି 15 ଥର ହୁଏ ତାହେଲେ ଥରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ। ମାନେ 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 15 ଥର ହେଲା 4 ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। 4 ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ନଉଛେ ଛାଡୁଛେ 4 ସେକେଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଦୌଡୁଛି ସେତେବେଳେ ହବ କଣ, ଏ ଦୌଡିବା ସମୟରେ ତାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଛାଡୁଛି, ସେଠି 4 ସେକେଣ୍ଡ ଟା କମ ହେଇଯାଉଛି। 4 ସେକେଣ୍ଡ ଟା କମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଦୌଡ ଆମେ ବସିକିରି କରୁଛେ, ବସିକିରି କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଇ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ, ଯେତେ କମେଇବା ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମଟାକୁ ଯେତେ କମେଇବା ଆମର ସେତିକି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହବ। କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଇଏ ଦୁନିଆ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ବେଙ୍ଗ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ଇଏ ରହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଂଶ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁଟାକୁ ରୋଧ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁଟାକୁ ବା ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟାକୁ ରୋଧ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଧିକ ରଖିପାରିବ କମ ସମୟରେ ଛାଡିବ। ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଳଟା ହଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସଟା କେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଗଣିକି ଆଙ୍ଗୁଳରେ ଗଣି ପାରିବାନି 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କି 8 ଆଙ୍ଗୁଳ। ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁଟା ଆମେ ଯୋଉ ଛାଡୁଛେ ଏଟା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି 12 ହାତ ଶାଢୀ, ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତି 12 ହାତ ଶାଢୀ ଚିରି ଯାଉଥିଲା 13 ହାତ ପଡିଯାନ୍ତା। କାରଣ 12 ଆଙ୍ଗୁଳରୁ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଗଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ୱାସ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହିକା ଦିଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାନେ ଆମ ନାକ ଠାରୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ବାୟୁଟାର ଗତିଟା ଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁଟା ଯଦି ଯାଏ, ସେଇଟା ସେତିକି ଭିତରେ ରହିଲେ ମଣିଷର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ କମେଇବା ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5 କମେଇ ମାନେ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଶ୍ୱାସଟା ରୋଧ କରିକି ଛାଡିଲେ ଧଟିକିଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜୋରରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଛାଡନ୍ତି। ସେଇଟା ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଦେହଠାରୁ ଶରୀର ନାକ ଠାରୁ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି, 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି କି 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି କି 6 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି, ସେଟା ମାପିବା। ଏଟା ଅମପା ମାପିବା। ଅମମାପ ମାପିବା ଦେଖିବେ କେମିତି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଅମିନକୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଏଇ ଜମିଟା କେତେ, ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ହିସାବ ମାପିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅମିନ କହିଦବ, ସେ ଆଖି ଦେଖି ଅନୁମାନ କରି କହିଦବ ଏ ଜମିଟା ଗୁଣ୍ଠେ କି 2 ଗୁଣ୍ଠ ସେ କହିଦଉଛି। ତାର ମାପିବାର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅମପାଟା ସେ ମାପିଦେଲା, ମାନେ ନ ମାପିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମାପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅମପା ମାପିବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଶରୀର ଆମର ନିଶ୍ୱାସଟା କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମାପି ପାରିବା। ମାନେ ନ ମାପିକି ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବା। ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଯେତିକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ବା ସେ ହଠ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ବା କପିଳାବତୀ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିଯିବ। ମାନେ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯଦି ଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁଟା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପିବା କଥା। ଆଉ ତ ଅନେକ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେ ସବୁ ଠିକ। ଦାଦା ଯୋଉ ଯାଉଛି ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଯାଉଛି, ସେଟା ଯୋଉ 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ବୋଲେ ଯୋଉ ଜାଗା ଯିବ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇପାରିବ। 10 ସେ କୋଉ ଜାଗା ସେ 10 ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଠାରୁ 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ନାକ ଠାରୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। 12 ରୁ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ। ନାଇଁ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଦାଦା, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେଟା ତ ଜାଣିପାରୁନ, ଛାଡ଼ିଲା ସିନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୋଉଟା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ କମେଇ ଯିବା, ଯିବାଟା ସେମିତି 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପିବାଟା ସେ ଛାଡିଲା ସମୟରେ ହୁଏ। ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପିବାଟା ଛାଡିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସଟା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି, ସେଇଟା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାକ୍ସିମମ୍। 12 ଆଙ୍ଗୁଳଠୁ କମେଇ ଆପଣ କମେଇବେ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ମାନେ ସେମାନେ କମାନ୍ତି, କମେଇ 1 ଆଙ୍ଗୁଳ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ ନିଶ୍ୱାସଟା ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ନେଇଥାନ୍ତି
से छाड़िया भितर अति से बहुत समय से निश्वास प्रश्वास निश्वास रूप बहुत समय लगे जीवा लगे समयटा बढ़ी जाए से नाम ध्यान मत से अच्छा, नाम ध्यान कर 4 सेकेंड थरे नाम आम नामटा कह गला 2टा अक्षर गला 2 सेकेंड जाऊ 2 सेकेंड 4 सेकेंड थरे नाम जप किंतु आपण 4 सेकेंड भितर कहते 6 थर जदि नाम जप होला सेटा हम प्राणायाम 6 गुण 6 36 थर जदि 4 नाम जप हो पाला सेटा हम पूर्ण प्राणायाम आपण जो वायु नेले 36 थर ता भितर नाम जप छाड़िया भितर नईकरी छाड़िया भितर 36 थर नाम जप करते सेटा हम पूर्ण प्राणायाम 36 गुण 6 216 थर जदि नाम जप होती सेटा हम प्रत्याहार एवं 216 गुण 6 1296 थर जपी पार्टी सेटा हम समाधि जो माने माने निश्वास नहीं कि छाड़िया भितर 1296 थर नाम जदि जप करेंगे समाधि अवस्था से ये भी गोटे अच्छी व्यायाम दादा जो 4 6 6 जोटा 8 टा जो रक्षाटा समय ना कौन 8 रे रखिबे 4 रे लेबे 8 रे माने 8 गणिबा पर्यंत जति समय दरकार आपन को सेति समय रहिला 6 गणिया पर्यंत जति समय सेति छाड़िबे 4 गणिया पर्यंत जति समय आपन सेति समय निश्वासटा ने प्रश्वासटा ने आज्ञा हला प्रश्वासटा नेबे 4 गणिया पय जति समय आपन लागुची एटा साधारणतः थरे करे आपन तो हिसाब करा जाय आपण 10 आधा घंटा निश्वास नेले आधा घंटा आपण प्राणायाम करछन से आधा घंटा भीतर आपण केते समय माने आधा घंटा भीतर आपण केते नाम जप करि पाउछन एइथरो मपा जीव हिसाबटा धरा जीव तेणु प्रथम मिनिमम आपण 4 गणिया पय जति समय लागुची सेति समय प्रश्वास नेबे 8 गणिया पय जति समय सेति समय आपण प्रश्वास को रखिबे 6 गणिया पय जति समय धीरे धीरे छाड़िबे एवं ये 6 एटा को कमेबे छाड़ीबाटा को आस्ते आस्ते कमेबाटा चाहिए एवं रखिबाटा को बेसी समय एटा जदि हुए आपण तारी भीतर जति समय 8 जो 18 थरा ना आपण 4 6 8 माने 18 तेणु थरे निश्वास नहीं छाड़िबा भीतर आपण जदि 18 थर नाम जप होउची ताले एटा को प्राणायाम गोटे प्राणायाम कहते एबले 18 गुण जदि बड़ी 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 जीव पूर्ण प्राणायाम बड़ी बड़ी जीव दादा एटा 18 सेकंड लागु एटा जीवा अच्छा अच्छा ये गोटे पद्धति एटा बड़ा कहते ये भी गोटे पद्धति बहुत प्रकार पद्धति मुनि ऋषि माने सोहम जो माने सोहम ये करती सह निश्वास नेला तो सह उच्चारण हुए छाड़ला बेले कहम जोटा हम शरीर भीतर ऑटोमेटिकली चल सोहम सब जपी चल सा माने से अंग ताबे नाम भी नाम अर्थ भी सोहम जो मोर अर्थ धार नाम भी अर्थ से सब नेला तो सह छाड़ला बेले कहम उच्चारण हो ऑटोमेटिकली हाँ दादा जिते स्पीड नामटा हवा आपण सेते माने समय पर्यंत आप नामटा नाम जप हला श्वास को रोध आपण करि पार आपण नॉर्मल बर्तन करछे आमे जो नाकर चिपिटी धर बांकड़े आपण श्वास क्रिया कले डाण नाक को चिपिबे डाण पूराटा चिपिबे बा पूरा नेले एवं तापरे दीटा को पूरा चिपिले रहिला कुंभक रखिले तापरे धीरे धीरे डाण पाखर छाड़िले धीरे धीरे छाड़िले 4 रे बा पाखर 4 थर गणि नवा पर्यंत जति निश्वास प्रश्वास नेले एवं 8 पर्यंत 8 गणिया पर्यंत दीटा कपड़ा को चिपिकरी आपण श्वास को रखिले एवं धीरे धीरे छाड़ी एटा होची निश्वास प्रश्वास आपण हमर नाम कला बले चिपिबा दरकार नै नाडी नाक चिपिबा दरकार नै ठाकुर जो पद्धति देले से नाक चिपा दरकार नै सेतरा बहुत क्षति हुए शारीरिक जो माने करि पारिबे गुरु को धरि न करि पारिबे सेमानकर मृत्यु बध हो जाय पारे विभिन्न अंग विकृति मानसिक विकृति हे पारे तो सेतबा निश्वास चिपिबा दरकार अनुलोम विलोम रे नौचंदी छाड़ुचंदी अपन नौचंदी फटकी से जो छाड़ुचंदी गोटे देखो रामदेव कर अनुलोम विलोम कपाल भाती से अनुलोम विलोम पहले लेवा छाड़े पुणे पट ने पटु छाड़ी बाँ पट ने डाण पट छाड़ी डाण पट ने बाहर छाड़ी एटा अनुलोम विलोम कपाल भात रे सिकी गिरी जोड़ा बाहर कर अपन शरीर भीतर वायुटा को रखिबे से विभिन्न प्रकार पद्धति अच्छी से सब हठ योग नियम ये सब ठाकुर जो हठ योग ठाकुर शब्द सुर तो ना आम विश्वास प्रश्वास नवा आम स्वाभाविक भाग नवा किंतु जेते से अधिक समय नाम जप करी ताले एटा शब्द सुर योग हम आपण दरकार ना से नाक पूरा चिपी किछ करबार आवश्यकता ना हाँ दादा हाँ बुझेला बहुत बहुत धन्यवाद दादा बर्तमान
ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ ବହୁତ ସମୟ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦାଦା ଆମେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିବୁ କି ନାହିଁ? ଏଟା ତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କରୁଛି ନା ତଥାପି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହଉଛି ହେଲେ ସେଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କଣ ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦାଦା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ହିସାବରେ ବାପା ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଯେଭଳି କରୁଥିଲେ ସେଭଳି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଭଗତ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମାନେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିନି ତାଙ୍କର ସେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଲା ପରଠୁ ଦେହାନ୍ତ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲାଣି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଜନେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ହଁ ଶୁଭିଲା ମୋର ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଶୁଭିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ତ ବୁଝିଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ତ ଭାଇ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ସରିନି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ବୁଝିଲେନି କହିଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଘରର ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜନେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ରହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ସେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଏକମାତ୍ର ସେ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଚଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ସେଇ ବିଜନେସ ରେ ବସିକି ବଡ ଲୋକ ହବୁ ପଇସା କହିବୁ ବୋଲି ତୁ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ତ ବିଜନେସ କୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମାରିଛୁ। ତୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଶୀଘ୍ର ବସିଲେ ମଲେ ତୁ ଯାଇ ସେ ବିଜନେସ ସଂସ୍ଥାରେ ମାଲିକାଣୀ ହବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଖୁଣ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଲା ଫଳରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋ ଝରଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଏଭଳି କଥା କାହିଁ କହୁଛ। ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଣ ଦେବତୁଲ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି ବୋହୂକୁ ଏଭଳି କଥା କୁହ ନାହିଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ବୋହୂଙ୍କର ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଶାଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବୋହୂ ସେଭଳି ନୁହଁ ଆପଣ ବୋହୂ କାହିଁ ସେଭଳି ଆଶା କରିବ ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିକି ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ତା ବିଜନେସ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଲିକ ଆଣିବି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସେଇ ଯୁଗ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସଛୁ ନହେଲେ ତ ସେ ବିଜନେସ ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲୁନି କାହିଁକି ଆଉ ଜଣକୁ ଭଡାରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁ ନିଜେ ମାଲିକାଣୀ ହେଲୁ। ସେ ତୁ ନିଜେ ମାଲିକାଣୀ ହେଇଛୁ ବସି ସେଇ ମାଲିକାଣୀ ହବୁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛୁ ନହେଲେ ତ ଆମର ସେ ବିଜନେସ ରୁ ବୋହୂ ଯାଇ କାହିଁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତୁ। ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା କମଉଛୁ ତାର ଅଧା ପଳେଇବ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳଉଛି ବୋଲି ଆଜି 50,000 କମଉଛି ଯଦି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ 20,000 ପାଇବି କାହିଁ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ମୁଁ କାହିଁ ବସିବିନି ମୋ ବିଜନେସ ରେ ବସି ପାରିବିନି ମାଲିକାଣୀ ହେଇକି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ପୁଅକୁ ମୋର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଆପଣ ପୁଅକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆସିଲା ଚାଲିଗଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଣେ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୁଡେ କହିକି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ବୋହୂ ସେଭଳି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପାଟି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୋହୂଟି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନିରାକରଣ କେମିତି ହବ ମୋ ଶାଶୁ ମା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ମତେ ଏଭଳି ସବୁଦିନ କଥା ଦେଇକି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଦାଦା ମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଜୟ ଦାସ ରମାକାନ୍ତ ମିଶିକି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖୁବ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ କେତେବେଳେ କଣ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାଙ୍କର
स्वामी प्रति निष्ठा ठीक थिबा बेले थिला स्वामी की जदि ठीक देवता रूपे से मानुले स्वामी जो लक्ष्य जीवन जो लक्ष्य से माने केवली माने से भाव बड़ हे से जो लक्ष्य तंकर थिला से लक्ष्य ताकू पूरण करिया पाई जाऊ चाहुचंती ताहले सेतुरु केबे विच्युत हेबे नाही माँ जदि बापा तो माँ कहउचंती बा ससुर कहउचंती माँ को आपन को परीक्षा करिया पड़िबो आपन गोटे परीक्षार सम्मुखीन आपण तांको प्रमाण करिया पड़िबो जे जे मु प्रकृत रे मंगल पाई करूची मो स्वामी रो मंगल पाई करूची एटा को परीक्षा देवा पाई हेले तांको सेभली सेवा सेभली भल पाइबा सेभली विश्वास तांके भीतर जागृत करिया पाई आपण जेभली कर्म करिया कथा सेभली करिवे पुरुष प्रकार अविश्वास कर्म करिवेनी तांको कहंतु आपण आसंत बसंतु आपण बसंतु मु चलिबे आपण सामने सब दिन सब मु कोनसी उद्देश्य रखी करूनी से विश्वास भक्त सेवा जेते देबे अधिक सेवा भीतर देकरी से प्रीत हेबे निश्चित हेबे ही हेबे एवं ठाकुर पाखे सबुबले जनइबे से ठाकुर तांको सुबुद्धि दियंतु तांको बाटक आणतु तांको मुंडरे चिंता पुरांतु एटा ठाकुर पाखे सबदिन जणांतु निश्चित भाव से परिवर्तन हेबे तांको मुंडरे जो पसिछि अतिथि पुत्र या अतिथि माने स्नेहटा जे याकरी यार जोगु एटा माने सुखस्य दुखस्य नकोपि दाता परम ददाति कुबुद्धिरेसा केही सुख केही दुख काह के दिएनी एटा कुबुद्धिर परिचायक अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथिता ईश्वर এই চিন্তাটা তাঙ্গ মুন্ডরে মানে সেনଙ୍କ ভিতর से বুঝি পার নাନ୍ତି से বুঝিবা পাইলে ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ଇବାସାଧ୍ୟ ମୈତଳେ ଅତି ଦୀନତା ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପୁଣି ଦିନେ କହିବେ ନାହିଁ ତୁ କର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରୁ କଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ଇଏ ସେ ବିଜନେସ କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲା କିଏ ବୋହୂକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲା କିଏ ସେ ବିଜନେସ ତ କରୁଥିଲେ ବିଜନେସ ତ ସେ ମଲା ପରେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଟା ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ଭଡା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଚଳେଇ ଆମେ କାହିଁ ବିକିବା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଡା ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତିକି ପଇସା ପାଇବା ଆମେ ନିଜେ କଲେ ଯେତିକି ପାଇବା 10 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଜାନୁ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆମେ କାହିଁ ନିଜେ ମୁଁ ବସିବି କାହିଁ ମୁଁ ବସିବିନି ଏ ମାଲିକ ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ମାନେ କି କାମ କଣ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ୟାର ସଜେସନ ହଉଛି ଏତିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ ରହିଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ତ ପ୍ଲିଜ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାକୁ ମାଲିକ ଭଳି ବସେଇବେ କ୍ୟାଶ ସେକ୍ସନ ବସେଇବେ ସେ ବସିବେ ମୁରବୀ ଭଳି ବହୁତ ବୁଢା ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଯାଇକି ବସିଲା ବେଳେ ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ କାହାକୁ ବିକି ଦିଅ ନହେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ସେ ବସିଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ କି ବୋହୁ ଇଏ କଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କର ସେବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି ଏମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ବା ଆମର ତାଙ୍କରି ପୁତୁରା କି କେହି ଜଣେ ସକାଳୁ ଯାଇକି କାମ କରୁ ସେଠି ମାନେ ଦୋକାନଟି ଖୋଲୁ ସବୁ କିଛି କାମ ଚାଲୁ ଆଉ ଜଣକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 8-10 ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଡି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମାନେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ସେ ଘରୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ସେ ସମୟଟା ଆଉ କଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରହୁଥିବ କଥାଟା ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଦାଟା ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନାହିଁ ବିଜନେସ ଛାଡିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ବିଜନେସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଘର ଚଳିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟା ଚଳିବ କେମିତି ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇବେ କନଭିନ୍ସ କରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଏ ବିଜନେସ ଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ମାନେ ଡାଉନ କୁ ଡାଉନ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳୁ ପଳେଇ ପାରେ କଣ ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଚଳୁଛେ ନା ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ବିଜନେସ ଟା ଦରକାର ଆଉ ନାହିଁ ତ ସେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଆମର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଅଛି ଖାଇପାରିବେ ଚଳିପାରିବେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛ ଦିଅ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବିଜନେସ ତୁମ ପୁଅର ମାନେ ତୁମର
तुमे जहा पारुछ दियो तुमे जहा करछ कर आ मते कोन कहउछ को मु कोन करबी किंतु पैसा कथा मते आ कहबेनी घर चले खर्च पे अर्थ अर्थ शब्द मते कहबे नाही मोर प्रयोजन जति जहा आपण देबे मु चलीबी किंतु आपनकर प्रयोजन पे जहा दरकार से सब आपण जुगाड़ करिवे काना अर्थ दरकार घर ताको से कंसल्ट करन एई प्रकार कथावार्ता करंतु आम परिवार चलिया पे अर्थ दरकार तेणु आपण जहा जुगाड़ करंतु आ केमिति कोन हबो कोन नै आपण करंतु मु व्यापार मोर लक्ष्य नुहे मु बड़ हबा को चाहुनी मु आपनको तळे रहया कथा रहया को चाहूची आपनकर आशीर्वाद मोर काम्य आपनको सेवा करिया मोर धर्म एई कथा ही कहंतु अदरवाइज नहेले से माने जदि के से शाशु अछंती तांकू हम ए ऑनलाइन जोड़ी दियंतु तांक संग डायरेक्ट कांटेक्ट करिया पे आसना काली की से हम जोड़ी दियंतु आमे तांको मां को संगरे बा शाशु संगरे डायरेक्ट कथावार्ता करिवो से कोन चाहुचंती तांक अंतर रे क्षोभ काहे के मां को बुझिया पड़िबो हां हां से मां को बुझिया पड़िबो जे हम के व्यवसायटा अन्य को देई दे हां सेटा बुझम मां तार मुरबी तकर अछंती से तकर कोन कोन चाहुचंती तदनु जाई करंतु कोन असुविधा कोन अछि हां से बोधे चाहुथिबे हां मां चाहुथिबे तांक व्यवसाय हां से पातंती नहीं से तर हां गलुस माने मां चाहुचंती बिजनेस को पूरा हस्तांतर कर दे अन्य को दे दो हमें चलेबानी तब तू बहुत जीवनी घरे रहबू पाखरे आ चटी दुकान में बसबू बिजनेस चलेबूनी ये कहे तुम अन्य को देबी काहे लॉस करबी अपन से बिजनेस पाइबे से पारिबे हां ये कर देले स्वामी जेंति चलोतले मु सेमति चलेबी तांको इच्छा को परिपूर्ण करबी तांकर से बिजनेस टा एते सुंदर भाବରେ बढ़ैतिले मु अन्य हाथ रे देदिले को से भली जत्र नै से चलेबो चले पारिबोनी किंतु मु निजे रहले मो स्वामी को इच्छा को परिपूर्ण करबी तांकर सपन साकार करबी निजे बसी तार चलबे से तो किछ असुविधा नै से बिजनेस खाली मालिक भलिया बसिया कथा क्या हिसाब पत्र न कथा तांकर लोक मान सब काम करछन सेवा अत्यधिक सेवा तृप्ति न हो माने सेवारे तृप्ति न हो तृप्ति हो चिंता करिया संतोष रहउची हे कथाटा होची सेठी माने सासुंगर रहउची सासु न तंगर पूरा सब ओवर प्लीज हां हां से सासुंगर रहउची सासु को नै हम संगरे सासु को नै हम को आपण चाल तो मो संगरे से बसंती ए बाकरे बसंत से चा पानी देबे ता पानी फान देबे सेति पे से राजी नहोंती सेति पे से राजी नहोंती ताबे राजी नाची ना जे से भाबु जे बहु तांकर गोटे मुंडरे बस जाई छी जे मो पुओ को ये मारी देई छी खाली ये दुकान मालिक हो पे दुकान मालिक हो पे एही भावनाटा रही छी मुंडरे आउ किछ नै से ठीक है ये पुओ मला पर काई जे दुकान मालिक होइला बसिला मालिक वाला अचल ही पड़ता सेटा मां बुझ पड़ना जे को करा जियो दुकान वाला का दबा कथा जदी इन दुकान को भाड़ा दे देथांते कोन का दे देन से तंग भीतर मानसिकता आसी न थांता तांको भीतर तांकर ओडा नेगेटिव चिंता आसी जे बोधे बहु बोधे सही दिन मार देछि मते पुओ को मो पुओ मन न थांता को तांको हां दादा जय गुरु दादा ए जो पूर्व हां हां जय गुरु पूर्व क्वेश्चन जो थिला इष्ट होती कोन ता बापा को देह त्याग पर से करछनी ना कोन सेटा बुझी पालिनी दी नहीं नहीं आम तो ये आलोचना करूँ विगत दिन में आलोचना करा बापांकर धर्म ध्वजा सेटा बापांकर धर्म पालन तेणु सी करुले से जो दीक्षा नहीं हेलो सुनी पार्थ से दीक्षा नहीं तेणु धर्मटा पालन करुले तेणु से आत्माटा कंटिन्यूटी करने से आत्माटा आहरी से जो धाराटा थिला धर्म धाराटा हाँ पुओ जमी सबुथ अंशीदार है सब जमी बाड़ी सब किसी शेयर नेला तेणु धर्मटा मत शेयर करने दरकार तेणु धर्म में सहायता करने दरकार तेणु धर्म ध्वजाटा को धरी रखिले धर्म ध्वजा को धरी रखिले कौन हम ना क्रियाटा बाधा प्राप्त है जो धर्मटा थिला से धर्मटा कंटिन्यू कर चलला तेणु ताकर इष्टवृत्ति पठेले धर्मटा रक्षा है एवं से आत्मा जोड़ी थिबो से आत्मा जोड़ी थिबो ताकर गति मध्य सेमति सद्गति हेई चलिबो ताकर डेवलपमेंट हेई जिवो पुअर एतिकी बापा पे कर्तव्य ताकर आमे जेमति मरिबा शेष पर्यंत आमे इष्टवृत्ति करछे सेमति बापांकर इष्टवृत्ति मध्य करि करि चलियाको पड़िबो दादा स्वस्थ जदि नहीं तमें तांको में स्वस्थ भी करिवो माने ये भी करिवो माने इष्टवृत्ति भी कर देबो हां 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 हां
तो ହଁ। तांको ना कहिकी बापाଙ୍କ ना कहिकी ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ବାପା ବୁଝେଇଲେ ଜାଣି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ମନରେ ରହିଲା। ବାପାଙ୍କ ଡବାରେ ଯୋଉ ପଇସା ରହିଛି ବାପାଙ୍କର ଡବାରେ ପକେଇଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର କଲି। ଆପଣ ଏଠି ମନ ଉପରେ କଥା, ଏଠି କୁହାକୁହି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କରିସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର କରିବେ। ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡବାରେ ରଖି ଦଉ, ଅଲଗା ହଁ ଡବାରେ ରଖି ଦଉ। ରହିବ। ଆପଣ ଡବା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ପଠେଇଲେ ପଠେଇବେ ସେମିତି ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ମିଶିକି ଯେମିତି ପଠଉଛୁ ଆମର ନାଁ ଲେଖି ହଁ ସେଇ ହଁ ଫର୍ମରେ ଯେମିତି ମିଶିକି ଲେଖିବୁ। ଯିବ। ହଁ 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 ସେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ଦାଦା ଝିଅ ନା ପୁଅ ଯିଏ କଲେ ବି ହବ ନା କଣ ନା ଖାଲି ପୁଅ ନାଇଁ କରିବ ନା? ଏଇଟା ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁଅ ଯଦି ନ କରିପାରେ, ପୁଅ ଯଦି ସମୟ ନ ହଉଛି ନ କରିପାରୁଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଝିଅ ଫିଅ କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ କି ବୋହୂ ନାହିଁ ସେଠି ଝିଅ କରିବ ହେଲା। ଯଦି କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ତା ଝିଅ କରିପାରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ହେଲା। ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଯିଏ ରହୁଛି ଯୋଉ ପୁତୁରା ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ତାର ଅଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ପୋଜିସନ ଟା ଦେଖିକିରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ନ କରିବ ବି ପୁଅ ଥାଇକି ବି ଯଦି କରିବେନି, ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କରିବେନି ଶୁଣିବି ନ ଶୁଣିବି ପାରନ୍ତି, ତ ସେଇ କେସରେ ଝିଅ କରିଦେଲେ ବି ହବ। ଯଦି ପୁଅ ସେ ଭାରଟା ନ ନେଲା, ପୁଅ ତାର ବଞ୍ଚିତ ହବ, ପୁଅ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ ଏବଂ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। ବାପା ଢିଅ ଉପରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥବ ସେତିକି ଦିନ ଆୟୁଷ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ରୁ ମାଇନସ ହବ। ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ବି ହଁ ସେମାନେ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନଥିବ ମାନେ ନ ଜାଣିକି ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ପୋଡିବ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବସିଗଲା ଆଉ ପୋଡିବ ନା ନାଇଁ? ପେଜ ଢାଳି ହେଇଗଲା ସେଠୁ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ହବ। ଜାଣିବା ଅଜାଣିବା କିଛି ନାହିଁ, କର୍ମ କର୍ମ। ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ସେ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାପା ମତେ ସବୁ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିବିନି, ଜାଣିଲାନି, ପଚାରିଲାନି, ବୁଝିଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୀତିକି ନାହାନ୍ତି କେହି? ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣିଲିନି, ପଚାରିଲେନି କଣଟା କହିଟା ହବ, କଣ କରିବି, କଣ ସେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କୋଉ ଅଧାରେ ଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନକୁ ଆସିନି, ଯାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କମ ରହୁଛି ସେ ମନକୁ ଆସିବନି ଆଉ। ସେଇଟା କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମ ରହୁଛି ବେଶୀ ରହୁଛି ଏଠି ସେ କଥା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ନେହ ନଥାଇକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସ୍ନେହ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଇକି। ମୁଁ ଏବେ କଟକରେ କହୁଥିଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦଉଛି, ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ନ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାପା ମା ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ରରେ ସୁଖୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଗା ପାଇଛେ, ଆମେ ଶରୀରଟା ପାଇଛେ, ତାଙ୍କର। ହଉ ହଉ ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପଚାରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି, ଯଦି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆପଣ 3ଟା ବେଳେ ଆଜି ମାତୃଶୁଣୀ ଅଛି, 77ତମ ସାପ୍ତାହିକ ମାତୃଶୁଣୀ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ, ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି, 3ଟାରେ ମାତୃଶୁଣୀ ଆଜି ସାପ୍ତାହିକ ମାତୃ 77ତମ ସଭା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଯିଏ ପାରିବ ବୋଲି ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା 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 ଯିଏ ମନ ସିଏ ବୋଲି ପାରିବ ନା ନା ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପାଇଁକା। ନା ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ଯିଏ ଆସିନଥିବେ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆପଣ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆମର ଯିଏ ଗାଇପାରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉମାନେ ଗାଇବେ ସେମାନେ ସବୁ ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆମର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସାଙ୍କର ସୁନନ୍ଦା ପଟେଲ ମା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ନାଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ଜୟଗୁରୁ। ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଶୁଣିବି। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ପଚାରିବେ, ହଉ କହୁନ ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ମତେ ଜୟଗୁରୁ। କାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଓଘର ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, କାଲି ଗୋଟେ ଛୁତୁକ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ଗୋଟେ ଛୁତୁକ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଓଘର ତ ଯାଇ ହବ,
ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆମର ଯିବା କଥା ଶନିବାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ କୁଟୁମ୍ବରେ ଅବଶ୍ୟ? କହିଦିଅନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଟିକେ ସୁବିଲାନି, କଣ କରିଦିଅ ଆଉଥରେ। ଆଉଥରେ କହିବି କାଲି ଆମର ଦେଓଘର କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ଟିକେଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉଥରେ କହିବି ଦେଓଘର କାଲି ଯିବାର ଅଛି ଆମର। ଆଉ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ଛୁତୁକ ହେଇଯାଇଛି। ଛୁତୁକ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବରେ, ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ନୁହେଁ କୁଟୁମ୍ବର। ତେଣୁ ଆମର ଦେଓଘର ତ ଯାଇ ହବ, ଶନିବାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଯାଇ ହବ ନା ନାହିଁ? ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣ, ଦେଓଘର ଯାଇ ହବ। ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବର ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କୁଟୁମ୍ବର ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଧରିକି ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଏଗୁଡା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁଟୁମ୍ବର ମାନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? ହଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ପୁରୁଷ ନଗଣ। ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗୁଡାକ। ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ହଉଛି ଛୁତିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଗାଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଯାଉଥିବେ ଘରେ ତ ପୂଜା କରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ସେ ତ ଘରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯାହା ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମାନିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ 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 ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଏସପିଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆମର ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर, श्रीयुक्त नंददुलाल दास एसपीआर सत्संग विहार भद्रक, समस्त आज सुंदर भाव में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भाग नहीं आपण प्रश्न गुड़िक उत्तर देते प्रभु पाके दादा मान समस्त उत्तर उन्नति निमंत्रण प्रभु प्रार्थना जनवा सब आम को सेमती साहय करूँ। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भाग नहीं आम उत्तर दौता आपण भितर जो प्रश्न आगे कागज लिखिक रखु आ सब हाथ टेकी दिखाँ आगे 9:30 भितर सब हाथ टेकी दिखाँ लास्ट आउ 9:30 पर हाथ टेक आम 10टा भितर सारा आ 5-10 मिनट गड़ी जाऊँ के आप लास्ट क्वेश्चन करुँच जो दिन छुट्टी दिन रोचे आम अध घंटा बढ़े दो 15 मिनट बढ़े दो जो दिन छुट्टी दिन रोचे 10-15 मिनट कि अध घंटा अन्य दिन आम सब 10टार शेष करने चेष्टा करूँ आ 5-10 मिनट बढ़ीगला बढ़ी जाऊँ जहाँ 20 मिनट बढ़ला जहाँ धन्यवाद आपण मैंने एमती प्रश्न पचारतु प्रश्न गुड़िक उत्तर दादा मैंने सब परिश्रम कर दौरान आपण मैंने एमती प्रश्न पचारतु आज्ञा आज प्राणायाम कहते मुझे लिखिकी रखी खाली डिटेल बड़दा जोड़ा कहते खाली डिटेल मुझे कहदेवी मोटा लिखिक कही समस्या ना टाइम 2-4 मिनट भर से कहीदे हम 10 आंगुल 12 आंगुल कथा कहते मुझे कहली से गोटे पद्धति आ गोटे बड़दा मो 10 आंगुल प्रश्वास जाऊँगी 12 आंगुल केमती निश्वास जाऊँगी यहाँ 2 आंगुल केमी कमेवा कथा बड़दा कहते ए संपर्क कथा अच्छी बड़दा केते कथा काली रिक्वेस्ट करा हबो आपण कहबे हैला ठीक अछि बढ़िया हला काली समस्त थिबे कहबे तो अनेक लोग पळेले ना कोई लाभ नै हां हां काली कहबे समस्त थिला हम कहबे आगे हां ये विषय आलोचना करबे आउथरा से तो थिबे स्टार्टिंग रे कहबे बहुत लोग थिबे अपसमित्र आरंभ करदा प्रथम रो से विषय रो हां जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान समस्त मंगल निमंत्रण मु प्रभु को श्री प्रणाम जनाउचे धन्यवाद जय गुरु ओटे भजन सुनतु भजन पर हमर कार्यक्रम एटे समाप्त हो पुणी आज अपराह्न 2:30 जे आपण मान समस्त जोग देबे संगीतांजलि तापर पर मातृ सम्मेलन परिशेष रे मध्य आधा घंटा आपण रहिछि डॉक्टर रमाकांत मिश्र आपण मां मानकर प्रश्न गुडी उत्तर मध्य देबे जय गुरु वर्तमान भजन सुनतु जय गुरु तुम
ଝରି